دعوتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الحمد لله رب العالمين الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شفرز سر أن الله سبحانه وتعالى شر فدال شر أمي الحمد لله أمي أوفو سلام يفو لله أنفو أني أنبو أمي أوفو كيسي فليلا أمي أوفو أرجنا كنا دونكا فلسن منبالا مسألة تعالى فلي من كره كره كا سنيا كا الله بري أكا دون سن مونين كا أكا أرجنا سو سن منبا كنا مسألة تعالى دينا كا فلسن من دي أكا جونكا كنتي ما نما أني كيسي باي دنفون كا صهيرما محمد بن عبد الله أمي الله تعالى دالي نم فلسن منبا فلي تاني دوكولو كوكا أكابسا نم فلي باي akafsa ni foli beye dugukolo koka Allahu Taala kisi foli min laburi Muhammadu mantombolo ame Allahu Taala dali neni auka ankeni foli fabaye ani nyonche ni Allahu Taala kadiye ala mukela ni foli e barajiye ni ya foibe boraji soro ni ya lamne be baraji soro kisi foli le nema foli do alama Allahu Taala ka kisi labur la ika ama Allahu Taala dali ni kisi ko nyuma ka neni auke afobaje mawtema ala mukela anfau ani ambau ni Allahu Taala sona walagada me ambolo bi ani walagada ni kuma kali kaka ne ba don bi ko sabe ko mi aw kelengeli nambe ba don ni ye folo mafle samwa sambina ni temeni wala ma sambilo run temeni tiyodo islamayat me ambolo tiyo era do an era klancha chama wolola ka anya islamayala me sambina ni temeni sambilo ru temeni antunya islamaye an era sorla islamayala alibi anya islamaye ameta misiri la amena juma seliyoro ame kutubaw lame me bara do tume abara tu manke ni me anke walula mi ala kusmay ka ala kofo nan ko ma ngo zikru do yere ko ma ko wuridili ni zikru mi ala kofoy zikru kore arabu kana ko kofoli hakilla jigili ala taala la ki yere bere ala taala la tuma do ni miriyaw ni fotawi na be fama ko zikru ni folo a chamana kamere do tunti sebe do lama mo koroba yere farantu ma yo lule la kachaya wala manka mo minu kala ni me anka almamu wala manka misiri yere nyamo le tumeni barake kachaya amo ye o ka kolosi nyuma bobolo o kanime ka ala kusma ka ala ko foli la chaya me alhamdulillah me wati minabi ame sa fola bi ngo dhikru kala o kacha bi katme folo moka bi ala kusma no kacha bi tuya na katme folo moka bi zikuru kala ukacha bi katme folo mogoka bi wuridili kala ukacha bi katme folo wuridi kala uka ma alhamdulillah rabbil alamin para mi zikuru ye ni ala kusmane ka ala taala kofo aw meseni baraka la chugudi ke chugu nyumana nante bla ala taala la nameto ala taala ka maka nyuma ukono ani ala kara yere ka sunna sen mamba ame kuma folo zikuru kamu ye zikuru ye nan klalawla na fadma me zikru la nan klalawla zikru mawne na kali kaka ani zikru mawne kali kaka ani rafana kaka ka an chajanya ka bo zikru mana ni Allah Taala sona amena na kuma ukani Allah Taala kadie ama damna Allah Taala yara kuma kan seni mamba ay min fa ka be zikru ma a'udhu billahi binash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ala jondo qualifié ayo mankutu ayo fo anye foliko mana ala taala ko alladhina amanu ma minu liman yala ala taala ma wa tatma'innu qulubuhum odusukum fana me basigi kamafa odusu be suma o te stress yo kanyana mayala olu joro ninte hamito luka mo be mirila olu te mirila mo te mirila olu te mirila olu dusu sumani me seto ye me dusu suma poka al ni se yere fana mo ye o ka setiya fara ni me dusu sumani ga ala ye jondo ko fo anye ja dusu suma yere sababu belebele do be soro ni fe bi dhikrillahi ni ala ko foliye ja ala ko fo meke ambolo ala ko suma ka ala taala ko fo annenka wala maka ala taala yere ko fo amiriyawla jani me dususuma samakana adama dema Allah Taala ko ala bi dhikrillahi tuyana
ala kofo min be kala aw bolo ni ala kofo e tatma'innul qulub dusukun be basigi ni nani eklo bana dolanina kanga baradaw mafle kanga kewalu mafle aw men nafolo soro andu susmaninte aw yerabe kanga ala taala bato andu susmaninte aw ka kewali fitini ni anka kewali belebele be andu susmanita shila yala eske ala kosuma yerabe neni ekewali la ala taala koko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub tuya nani ala taala kofoliye ki hakili la di ala taala la kamiri ala taala ka kabako koma ki yere di ala taala ma koni nebe adama dem basli ki dusukun suma ki farkulo nogoyaikan kada kan do be bi sarababe talo bolo dususmaninte do bo ka furu kono dususmaninte do yere te furu kono be dususmaninte olu diana fembe bo bolo me fem ye dususme o ma anoto nyonga silala ala taala be na solution belebele ko fo anye ko ala ko foli ni ala kosmani kabe adama den dusukun masuma ala taala bana abena ala ko folaw tando anye qur'ana sura bara kono fazkuruni askurukum ayne ala taala ko fo ayi hakil la jine ala taala la ne ala fana me aw ko fo de washkuruli wala takfurun ayne ala taala ko nyumalo aw kana kafiriyane ala taala ma kanin famiyal ko nyumadi ambela ka fon ma ala mo kala munanya damna ni qur'ana ayawdi kadaka an yere ka temu yere keto burla ni kuma kan labani kambi wuri dili minu be kala adama do mbolo bi zikru minu be kala adama do mbolo bi nate kala ka beni daluyaye amena na kuma odule ka me jana nya yere ye zikru la folo anya yere ni bonda kono fanya yere slama kelengele na bela ka foko ala kosmani ala kofoli ala yere be anlashu ama aba yere na ka foko dususuma be soro ala kofoli la ni be fe ka basigi soro ka tranquillité soro ja ala kofole be dususuma di mogoma donc amala taala dalika ni famiyal ko madi ambela ka fon ma ala taala bolo ala mo kala ala taala be na kuma ni muhammadu ye muhammadu mo be na kana imanyininga ne ala taala la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha sa'alaka ibadi anni alako muhammadu nine ala taala ka jon maka kafiru slamaw mama natoka na muhammadu imanyininga ne ala taala la muhammadu eske ala yere be anga woleli lamena wa eske ala yere kasu ana wa eske anga ala taala wolewa ala ko muhammadu ma koni maminu yi manyininga ka bonka jona ka bonne ala taala la ni mo mi ne ala manyininga muhammadu la ala ko fa inni qaribun amma foko muhammadu afo ye koni ala kasuru la de ni beyo kuma jande ala taala be sinka réponse yere di ni manyininga la unana kana ne ala taala manyininga muhammadu la ala taala ko fa inni qaribu ne ala kasu mufassirina ya irana tafsir dungo ya irana ala be faka yira neni awla ka kasu auna tumado anga to woleli min kala anga una ka zikuru ala taala kenime kan allame aya fo muhammadu e aw yokuma na to mafle ni jonye ne ala manyininga imanyininga ne ala taala la ala sinaka kuma tige ama fo muhammadu afo ye kone ala ka suru ala de afo ye ala yobe kadaka afo ye obeye kuma jande ala yere sina ka kumata ni oyi manyininga ne ala taala la ne ala ka suru ola ala taala yi jabini ne di ne ala ka suru ola ujibu da'wata da'i idha da'ani ne ala taala be woleli kala ka woleli jabi na ye ne ala taala wole abe komi ala taala be fe ka fo anye sika be aw munu la ka auto ala woleli la ka auto ala kosmani ala kofoli la sika bo iyere la ni be ala taala wole a donc a foko ala kasuru ila ika woleli wati ala taala fana mini ka woleli jabi ikana ni sika la je kadaka masami ala taala aya fa ka chidenye kuni mama yi manyininga kaboni ala taala la ne ala ka relation ninga jombe chodi ayeranka jom bela ka fo ne ala kasuru nin kelengele nam bela fana me be ka woleli jabi ala taala be na condition dole bla aka woleli jabi la ala taala kodi falyastajibu li memin nyini aw fe aw yene ala taala kuma kan labato aw yene ala taala kan nyamar kan latanga aw yene ala taala ye kominu nyini aw fe ko aw yake aw yo lu keke ko mana na aw yene ala taala kuma kan jabi
wal yu'minu bi aw yakla kalimanya de Allah ta'ala ma la'allahum yarshudun na kelatini Allah ta'ala sona abe kunadiya sila soro ka kanda sila soro ka bensema nyuma soro aw ka kewalula ni qur'ana aya la Allah ta'ala ya yira ni ela ka fo an ka woleli mi mekela ambolo an ka selila an ka duwawula ala kanime ka an lame ele min kanime ka fiyero kono yala est ce que Allah ta'ala kulobe nawa aya fiye ko ale ala kasuru ila ayere ma fo ko Muhammadu yo fiye de ayere lebe nana kana o jabi ako Muhammadu ni o yimma nyinga ne Allah ta'ala la ala ma fo Muhammadu afo yede ala yere lebe nana kana jabi di awma ne ala kasuru awla aw yene Allah ta'ala wole me aw ka wole li jabi Allah ta'ala koko aw yi jija kane Allah ta'ala ka nyamariyaw latlen aslafe ni ala sona me aw ka wole li jabi aw yeni man ne Allah ta'ala mani Allah ta'ala sona aw be kuna dia soro kabe obunda kono ka famiyal ko madi ambe ma Allah ta'ala bulu ala mokela ni nya sahaba belebele doye annana kana ciden belebele soro Muhammad sallallahu alayhi wasallam ako ya rasulullah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya ala kara nabi yoro minani islam ya konyo kacha anga ganga ninke anye ne yaram malo memminta ako warala ne makosebe tuando karamo ba ngolla sunitle kata alama karamo be ala to mawdila ama sunitle ani duwa usen mamba sunitle abe komi nin kenana kana ala kara so ya rasulullah ko do bara chaya ne masa ne ka ganga mbolo ke munaka ala taala kofo ko bara nyami nyefe yeddo le fonye ne be mbolo ke mina ala kara ko nyiningali lama sallallahu alayhi wa sallama aqul la yazalu lisanuk ikana bali yinne nyigi min zikrillah ta'ala ala ko falila abe komi ala karaba mantom bela sula muna anye ala ta'ala ko fo annen kana ja andada anye annen na blaka anyigi komi ni ibe dumini na chomi inne me lama chomi dumini ke wati ko anyan nem fana koloni chokola ala ta'ala ko falila sangani wati be kera yella lilika min di chema komi malo be minke ko le chayalima ijija inne ikana bali ala ta'ala ko falima no ala kera ye ni rani chela abe komi kera fana me an la shula ala ko falini ala kosmani dhikru la sanga an wati be me anya donc afo zikru ke chogo awatu zikru sugu jollebe an ka nga ke chogo juma amena na kuma okani an klalanka introduction ni ala ta'ala sona ala ta'ala ko qur'ana sen mamba kono alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda mo kanime ka ala ta'ala ko foka ya kilaji ala ta'ala la ko joninto ani ko birininto wa ala junubihim anno olanime o keronka no lanime o fanka o kinimbolo wala ma bolo maraw wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard nonu be hakililaji o be miri sangolo yere dana chogodi dugukolo dana chogodi o be kabako ya sangolo ka danina jani bela ka foni ala ko fode ki sigi ka ala ta'ala ka kabako ko mafle ka tasinini ye ni bela ka foni zikuru doronte ka fo ilonye ala ta'ala to ni ko fo ka afoli la chaya zikuru fana do ye munye ki inyalo ala ta'ala ka kabako ko belebelula ka tasi ka hakili soro ki yera waju ki yera kawandi jani bela ka foni ala ta'ala ko folile o ko son ala ta'ala ko mamunu kanime kane ala ko fo o joni o ka selila o tamato o ka kewalu o joni alno bo ka bara yoro wala ma o birini o sigini wala ma alno bo kerawunka nunu be miri ne ala ta'ala ka danima nyemin ke sana nga sangolo ka dani ani dugukolo ibo kuma kame rabbana anti ala ma khalaqta hadha batila subhanak wa qina adhaban nar ala an ma donc afoko e ma sangolo dan tolombolo ma imani dan bansa ira fana ma dugukolo dan tolombolo ma kuma te bansa ala senya bi ele ala ta'ala an kisi ka botasma la dolima nunu kam miri kelingele nam pe ko fe o bayira o yere la folo an kenimi ka femi fleni ka an yere ka wanda ala ni te ko bansanye de ala ye ni kele ka an bla tasili la donc o lube tasi o be miri o ka miri ya ko fe o ba fo ko ala la sangolo ma dan tolombolo ma dugukolo yere ma dan tolombolo ma ala ma ni dan ka fo ka ya dani tuloye de donc senya be ala ta'ala ka senya la sigama no yinya korota ka sanfe la mafle al ni san kulula
nunu b'a fɔ ko subhanallah nin fana ye Alahu Taala ka kabako belebele dɔ ye n'o y'a mɛn ko tremblement de terre bɛ duniya fan dɔ n'o y'a image ye i b'o kumakan mɛn subhanallah seniya bɛ Alahu Taala ye ni ne Alahu Taala ka kabako k'u ye n'a ka jɔnw y'a ye sanga ni waati bɛɛ o bɛ sin ka o yɛrɛ hakili lajigi Alahu Taala la o bɛ Alahu Taala kofɔ jani bɛɛ la ka fɔ ni ye Alahu Taala kofɔli ye ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna na se an ka walanda yɛrɛ ma ni Alahu Taala sɔnna n'i y'a mɛn ko zikuru o le ye Ala kofɔli ye zikuru lɔnnikɛlaw ye min yira an na ka bɛn zikuru ma alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna kuma Ala kofɔli sigiyɔrɔma 2 kan an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ Ala kofɔli zikuru walama wuridili an b'a tilan ka taa bonda 2 bonda fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko mutlaq bonda filanan a bɛ fɔ o ma ko muqayyad Alahu Taala ye ale Ala yɛrɛ weleli kofɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ye dɔw fɔ a ma dansigi a la a m'a fɔ ko aw n'a kɛli ka kan ka bɛn nombre nin ma aw n'a kɛli ka kan ka bɛn nin waati ma Ala y'a kofɔ misaliya bolo ma kuranɛ senimanba kɔnɔ Nuhan ka sura kɔnɔ suratu Nuh Alahu Taala ko faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara Alahu Taala ko Nuha a f'i ka maaw ye Nuha fana y'a fɔ ye faqultu astaghfiru rabbakum Nuha ko a ka mɔgɔw ma k'aw ye julumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ innahu kana ghaffara Alahu Taala ye gafari mansa ye julumu yafa belebele mansa don n'i ye nin yɔrɔnin mafilɛ a bɛ komi Nuha ye julumu yafa min fɔ a ka maaw ye k'o ye istigfaru la caya aw y'a kɛ waati bɛɛ ka d'a kan Alahu Taala ye julumu yafa mansa ye n'i ye Alakira mafilɛ sallallahu alayhi wa sallam a sabatila ko Alakira fana ye astagfirullah fɔli la caya a ka sigida dɔw la hadisa dɔw y'a yɛrɛ k'a tun b'a fɔ siɲɛ 70 a yɛrɛ ka sigida dɔw la k'a tun b'a fɔ siɲɛ 100 donc Alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i ye nin kumakan mafilɛ Alakira yɛrɛ y'i mako don istigfaru la an fana ni astagfirullah fɔli ka kan ma dɔn ka thème na fɔlɔ an bɛ kan ka kuma thème introduction de kan ka d'a kan bi kamanaganw bɛ an na bi ka bɛn an ka wuridiliw ma kɔnɔnafili belebelew bɛ an na bi ka bɛn an ka wuridiliw ma mun y'a to bi an ye nin walanda kɛrɛkɛrɛ ka d'a kan dɔw kɛlen bɛ ka bi k'i bolo kɛ baara dɔw la k'a kɛ o sigilen bɛ o ka tapi n'o ka golo kan o kɛlen bɛ k'i sɛbɛkɔrɔ don nin baara la k'a sɔrɔ nin baara yɛrɛ asulu t'a la asulu kɔrɔ ye di perewu t'a la a bɔla yɔrɔ min a ma bɔ kira yɔrɔ a bɔla yɔrɔ min an ma bɔ yɔrɔ dɔn a la hakiliw le farala ɲɔgɔn kan ten dɔrɔn ka sin ka nin ta dɔrɔn k'a miiri ka don anw ka diina la o kosɔn an bɛna essayer ka nin kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin bɔ ɲɔgɔn na anw ni baara minnu kɛli ka kan ka taa yira k'a fɔ ne ye n sɛbɛkɔrɔ don wuridili ma ja ne yɛrɛ bɛ kan ka wuridili min kɛ ja tuma dɔ sababa yɛrɛ tun tɛ ne bolo a dila ne ma le surtout an bɛ réseaux sociaux waati min na anw bɛ fɛn fɛn ye f'an y'a zikuru le wallahi jana ye ta n'an ka kuma ye an ye nin kumakan ye Allah nana an ma a dila an ba dɔ ma k'a y'a kɛ an ba nin ye nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ zikuru dɔ dila ma k'a y'a kɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ n'a banna kɛla aw bɛ safina lɔn kɛ safina fani bɛ ko safina min na walama mɔgɔ yɛrɛ bɛ ko safina min na zikuru kundo le ye safina ye zikuru kundo le ye nɔnɔ ye zikuru kundo le ye nin kelen kelenna bɛɛ ye n'a tilala zikuru nin na tile 7 kɔnɔ a ka kan ka safina kuru nin de san a ka kan ka nɔnɔ boîte nin de san safina min santɔ a bolo nin a kɛtɔ safina min dila tuma dɔ dɛsɛbagatɔw ma walama ale yɛrɛ kɛt'i ko la safina min na a ye zikuru min kɛ tile 7 walama tile 3 4 5 kɔnɔna na o kundo le bɛ taa kɛ safina ka koli ye safina fana a b'a kɛ kola safina la nɔgɔ min bɔtɔ a fari ma a bɛ komi a ka susi a jɔrɔna ko a hamina ko o bɛɛ la ka fɔ nin bɛ kan ka taa ka d'a kan a ye safina ta ka a ye safina san a ye don ni a yɛrɛ kola do la donc a y'a ka zikuru kundo kɛ ni o de ye mais yala ni anw bɛ taala nin sira kan anw baw tuma dɔ olu ka faamuyali caman silamɛya la a limité no
ni ale tola ni baraka mo mi ya dama tuma do ale nanantiya mo do ale ma don ka fo min dilan ne mani est-ce que ni kawali min sabatila ala kerala sallallahu alaihi wasallam asabatila la ma sabatila ale te kanga fo nyanyini kadaka mami ya di ale ma ale dani mo tigila akuma sababa ya ni asababa balia ale ta fo tola ya law aw ni ala taala che ala kara sallallahu alaihi wasallam silamaya dilama asam binani ne kadam na binani fo bi woroni saba silamaya baraw be kanga ke abulu aka sahaba nyamala aka demaya nyamala anya fosa ay sam wani saba le ke silamaya barala kadaka ala kara yere sam bi woroni saba le ka kanyana mayala. Il a eu 63 ans. À l'âge de 40 ans, il a reçu la prophétie. De 40 ans à 63 ans, c'est comme le prophète a fait 23 ans de prophétie. Certes, mais aujourd'hui, si nous disons à nos frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, certes, je te donne telle faïda, mais non ni faïda dima, parce que bibi na morobe faïda le fola, ni faïda korole arabuka na ko fin na fama, ni yen muridili dima, met le worum vla doron dima, ya ket le worum vla kono, ni klalat le worum vla kono, recommandation ni saraka munu kaka boka kundoke, amenana bi amenana jonunu le kambi anyara ye do yara fanaka video ye aleko aw nyame na folo lake eurobie wala ma sefa wala ma akela na folo ye ni ye zikuru ke ni ye wurdili ke ebe jita ka ke tasala jike tasala ibe banka warbieta ka blajiola ni ye warbieta ka blajiola iba datu ka ala to ni fo jika mais slamaw. Est-ce que on ka dina ni comédien dina li wala ma tolon dina li ou ni Allah Ta'ala che adama de haklima, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui a toutes ses facultés en ordre. Est-ce que quelqu'un peut te dire de mettre ton argent, ton billet, que ce soit 5 euros billet ou 10 euros billet, ou bien 5 000 CFA, ou bien 10 000 CFA, ou bien 20 000 francs guinéens, ou bien francs suisses, ou bien tant, qu'il y a la djila. Ala toro de photo aka e yere kakan ka sigi folo ki yere manginga yalo. Est-ce que d'abord c'est faisable? Wari le tato kabla jila wari yere be labe na ka bo feminu la tumado ale modo parce que kodobe adamade kanyana mayala huwa la yadri. Une personne qui ne sait pas et il ne sait pas que lui ne sait pas mais na manginga la le afoka ko kalama wari tani kabla jila folo adamade ne keto ni jimina o yata jangaro ye folo adamade farla. Ça c'est une maladie, c'est clair et net. Prendre l'argent, ka warbieta ka bla jila, ko ala to dobe obe fo jika. Emi perseni men na folo kola, emi hakili yere bebe na folo leka. Emi ala Ta'ala che e yere te sigitoni ki yere magninga. Le monsieur qui est en train de me dire de faire ça, est-ce que ce dernier il est riche? Il n'est pas riche. C'est des imaginations, c'est des choses qui n'ont pas de preuve, c'est des choses qui sont bannies même dans cette religion. Et tout ce qui concerne ces gens de pratiques, toutes les innovations en islam est banni, ça a été banni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a remarqué des choses aujourd'hui dans les mosquées même, dans les mosquées. Chers parents, anyokunu, parce que kadaka biye zikuru donné. Zikuru anya fosi en Qur'ana ayala ala yarabe an la shu faskuruni ayne ala kofo ay zikuru ke e ala yarabe anya maria bara mina karamo do mesa fulina ko zikuru may karamo do mesa fulina ko ala kosuma may o karamo te du ko ka fona soro defo be a haklila ani zikuru keli kaka ani ala Ta'ala kosumani keli kaka mais ala Ta'ala be kofo ambolo muranju man kono o de problème o le kanime ka adama do bo nyoma ni ye fem bo a contesti kono slamayala kabla contesti bare kono slamaya manani minye abe komi seli fana e jonnani ne ya fa bi ngo ala Ta'ala kadine bi ko sebe me seli fana ka joduru ama fa ngo ala la ngo defo yi hakili soro tuya na ala kadiye me seli fana ka jonnaniya ibada odema soit iben nafla ka anye wala me ben nafla ka ko e kaluman ya bate si blala ka seli fana ke joduru kada kan ala Ta'ala kadiye donc zikuru fana me do obonda kono donc a familial ko madi ambela ka fonma ala Ta'ala bulu ala mokela. Aujourd'hui nous constatons même dans les mosquées eni ala Ta'ala che zikuru be se Ta'ala ke fo wati do be tam misiri kono ko mi misiri chama kono fitriselu ko fe obe misiri kuran be faga faningba be na bla o che boujou le be. Tu te poses la question,
c'est la sunnat ça ou bien ça c'est quelle pratique? Ça vient d'où? Les bougies sont là, les lumières sont éteintes. Donc, ils sont là maintenant, ils sont en train de dhikr maintenant. Toi-même, tu te poses la question, je suis un nouveau dans cette religion ou bien ces gens de pratiques-là, c'est ma première fois de voir. Donc, ils sont nombreux. On peut faire un peu de choses là. Ka Allah Ta'ala kofo, olu yere fana nyene ka fo ko ni pratique les sababay. Parce que kullu hizbin bima ladayhim farhin. Ça dit groupe be ko ne tade chien. Ni on sera nous nouveau nyona la sa on ne kakan ka ferembla ko bela ka fonina. Parti tenne la sa ne yere fana min taket nyini. Parce que nkele ne manyini ka tonka kaburu nyina mayala. Ala ye hakili diane nyeta si kamirini hakili. Fenfe nabe nana kana di ama. Est-ce que on a tali kakan ka ke komi abe fola nye chogo miwa ka famiyal ko nyuma di ambela ka fonma ala mo kala donin kala wiye dhikru laklan kata tlan robbele bele fla a fola abe fo ma mutlaq ala ye min ko fo qur'ana kono ayene ala ko fo awiye istighfaru ke do onyo na kacha qur'ana la slamaw ala ma dabla femfena ala ma dansi femfena ala koko ka ale ko fo misali aboloma ala yarako qur'ana sin mambo kuno inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ala yarana kam melaka ube kanga salatu ke ala kray nema anikisibay. Dieu il a été clair dans le Saint Coran. Moi Allah subhanahu wa ta'ala et mes anges ils sont non seulement c'est le présent continuous, ils sont en train de faire la salatu le prophète. Donc ni elle est appuyée là mais personne ne peut te condamner, personne ne va te blâmer parce que Dieu lui-même et ses anges obekanga solatu ke ala karaye sallallahu alayhi wa sallam ala maddan ko fola ala kara sallam ayrako koni mama ye solatu sunya kelenkenneka ala taala be solatu sunya tanke ika ni ye flake mugame kika ni eye solatu ke ala karaka sallallahu alayhi wa sallam isse ko yere damayira la mogoti jaraki ola mogoti neni ola surtout ni ye do fara ka solatu yere kan kira kan jumado o fana kanunu me ko sebe kada kan hadisa nana kana o ko fo anyi amena segi tuguni kana nina asigi roma fulana o ye muqayyad o ye ala ko fodiye ala ko folimi ni dansigilala wati kere nina kuma kami fana foto misali ya boloma ala karaye amuso juwairiya ye akuita to mi lalonia kuma ka unawa kuma kami nu baraji kabu ka mizani ka ni wati jan duwawi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati misali ya boloma ala kara ko amusoma ni ye kuma kanye ni sela ni kuma kan fola shunya damanama ni shunya saba wala manani soma wala mawurafe ala kera wati kofo ala aya sogomala kofo aya kofoli fana kofo fana wurafe ni ala kera fana jogo de na tun wulila sunogo la abe ala taala tano obeke wati dma abe kun wati min kabaka sunogo la alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur tano be ala taala masami an la nyanamaya an sanin ko ame ba fana kala kafo kata masami soro o ala taala fe ame se kata ala taala lima. Donc Allah Ta'ala ala kera ye wati ani nomru kofo zikru do la a chamana an kakanka dan ala kera dayoro nama ya danin ko ala kera dayoro al nama nya keliko an fana kana na ni zikru tabi ka ke fenye an fana me wati kere ni do kofo ala kabanka ado bonda kono ala kera manana e bonda min kono me kanga kuma fo me na be misaliya ici inshallah an ka wati ni nana ole fani mebi do yerabe aslama nyong mafle mais on me zikuru la wati be te zikuru la abe komi Allah Ta'ala mandiye wala makakira mandiye non Allah Ta'ala kadai kira fana kadai tumado au ka zikuru kenya de kitegele parce que ale bardon abe zikuru minke ale be feka ka zikuru ke kabe ala karata ke chogo de ma ale ta takela ka foko maya fonye wala ma mogo ya fonye nya keta wala ma nya fota nya dota kira na ni minu ye foliko nyumana foliko senimana ale be atafoka be odema ka famiyal ko nyumadi ambela ka fonma ala mo kala amesigi kana misaliya di an kuma kan kelengele nan bela ka fonina an fawni ambaw ni do yiye misaliya boloma inna na fa kwa ye duwuki ako alala mena ala to do dima ala to min dito ima nyefe ya wuridi
alhamdulillah n'a ko ka wuridi an to kuma ye k'a fɔ ko tanalo mais ɲɛfɛ y'a wuridi nin waati ɲɔgɔnna la anw bɛ mun mafilɛ kuma min bɛ kan ka bɔ a daw est ce que waati min kofɔla a bolo kira ye waati nin kofɔ ale kɛni bɛ ka duwawu zikuru min di ni karama sira ma kira ye o waati de kofɔ wa walama an m'o yɛrɛ bɛɛ to yen ɲɛfɛ y'a fɔ siɲɛ 1000 walama 2000 3000 an bɛ ma ɲininkali fana kɛ yala ale kɛni bɛ ka nomuru kɛrɛkɛrɛnin sigi nin na cogo min k'a kɛ komi tant que n'i ma nin fɔ ka taa se nin nomuru ma ala la i mako tɛna ɲana ka d'a kan zikuru min yɛrɛ dɛni bɛ o de la an fana bɛ ma ɲininkali kɛ yala e kɛni bɛ k'a fɔ k'i silamaɲɔgɔn ye zikuru mun kɛ i badenw ye zikuru mun kɛ i ye ko ɲuman kɛ ka d'a kan i y'o bila ala ko suma na i y'o bila ala ko fɔ la mais ko fɔ y'a fɔ 3000 suɲɛ ba 1000 suɲɛ ba 4000 n'o banna o la o b'a kundo kɛ ni ko dɔ ye an b'a f'i ma n balimacɛ ni ko sela o yɔrɔ la ne ni e ka kan ka jɔ dɔɔni lamɛnnikɛla bɛɛ ka kan ka jɔ dɔɔni yala ni ne ye nin di ne ma ko n y'a zikuru ni n tilala zikuru la suɲɛ dani a ye su 4 de kofɔ n ye ko n y'a zikuru ka bɛn o ma mais anw b'a fɔ n ko yala ni daluya belebele b'i bolo ka bɛn o ko ma i ye fɛn dɔ le di dɔ ma i yɛrɛ banna ka waati kɛrɛkɛrɛnin dɔ sigi a la ko a y'a zikuru kɛ ka bɛn waati kɛrɛkɛrɛnin ma ka ban fana ka nomuru kɛrɛkɛrɛnin dɔ sigi a la hali n'a sɔrɔ mutilaku lo sa mais fɛn min a fɔla ko dan t'a la e bɛ s'a kɛ la n'i seko ye 1000 ye baasi t'a la mais ne min kɛtɔ a dila e ma ne y'a fɔ n ko non e y'i jija k'a kɛ suɲɛ 3000 suɲɛ 3000 min kɛtɔ i bolo nin a sababu y'o don ye n'o tɛ i kɛtɔ ala wele min kɛla la ta min na ele le ka kan ka ne ɲininka yala ok jane komi i y'a fɔ ne ye ko n ye ala ko fɔ nin kɛ ka taa se suɲɛ 3000 ni n tilala o la ni min kɛli ka kan n y'o kɛ o yala 3000 min n'a ko fɔla i bolo nin jane e yɛrɛ miiriya le wa walama nin ye ala yɛrɛ kumakan de ye wa walama kira yɛrɛ le y'a nasu na wa ala la n'a kɛla ten an bɛ ma ɲininkali ɲɛsin ɲininkali la bɛɛ ma mais ni ne yɛrɛ ye a bɔ n yɛrɛ la n ko ne kɔni bɛna ala ko fɔ la caya bi ni n sela ka suɲɛ 1000 sɔrɔ aw ye kuma lamɛn dɛ kumaw bɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ mais sugu kelen tɛ kuma lamɛn cogo ɲuman a b'a to i bɛ kuma faamu mais n'i ma kuma lamɛn ka ɲa a caman na i bɛ kow labasa ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelen tɛ ni ne ye a bɔ n yɛrɛ la bi ne kɛtɔ ala ko fɔ la caya la ka ala ko fɔ la caya n'i ye siɲɛ 1000 sɔrɔ bi walama 2000 sɔrɔ bi a bɛ zikuru ma minnu ye mutilaku ye ala ma dan sigi minnu la alhamdulillah mɔgɔ t'i jaraki ka d'a kan e kɛni bɛ ka ala ko fɔ la caya ka ala ko fɔ la caya mais ni e yɛrɛ hakili le y'a ye k'a fɔ ko ala ko fɔ min bɛ kɛla ne bolo a nomuru ka kan ka bɛn suɲɛ 2000 le ma walama suɲɛ 1000 le ma walama suɲɛ 5000 le ma o de fɔla ne ye force fo ne y'a kɛ ka bila o le bonda kɔnɔ n balimacɛ ni n balimamuso n'a sela o bonda kɔnɔ ne ni e bɛ e yɛrɛ ma ɲininka an m'an yɛrɛ ko ma ɲininka o condition nin bɔla fan ɲuman kira le y'a fɔ an ye wa walama alaw taala de y'a ko fɔ an ye wa n'i y'a mɛn ko sunna tɛ sɔn kɛwale ninnu ma o duw le ye ten fɛn minnu mana anw ye na n'o ye an yɛrɛ hakilinata la ka imposer an yɛrɛ kan ka zikuru waati ka ban fana ka imposer mɔgɔw kan zikuru waati n'a kɛla ten ka ban ala la anw b'a fɔ k'an tɛ sɔn ka bɛn mun ma e tɛ se seniyana zikuru dili la mɔgɔw ma ka tɛmɛ ala kɛra kan e bɛ zikuru lɔn cogo cogo cɛ min ka fisa ni bɛɛ ye o m'a di anw ma nin dicogo la alaw taala min ye kuranna yɛrɛ lajigi o m'a di ne ma nin cogo la donc n'a kɛla ten i b'a ye k'a fɔ ala la anw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ zikuru la zikuru k'a waati kɛrɛkɛrɛnin dɔ fɔ maaw ye i ka kan k'a kɛ nin waati le n'i m'a kɛ nin waati n'i y'a kɛ waati a tɛ minna an b'a fɔ i ye an balimacɛ waati minnu ko fɔla ko duwawu bɛ jaabi a la sunna bonda kɔrɔ nin bɛɛ fɔla an ye k'a damina seliwele ni selikɔrɔta ni ɲɔgɔn cɛ o waatini ni ɲɔgɔn cɛ duwawu bɛ mina baasi t'a la ala kofɔli la caya seli farida loru kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ duwawu jaabi waati dɔ lo sanji ni sanji nana ka tigɛ sanji n'a kɔfɛ duwawu jaabi waati lo dondo cɛma ni dondo kulela dondo ka kulekan kɔfɛ duwawu jaabi waati do su kilan sabanan alaw taala n'a ka mansaya dafani bɛ jigili min bɛ bɛn alaw taala ka mansaya ma ala bɛ ma ɲininkali kɛ jɔn jɔn kɛni bɛ ka ni ala bato alhamdulillah o fana ye duwawu waati jaabi waati ba dɔ ye waatiw fɔla an ye ani jumalon waati dɔ bɛ yen mais ni anw ye nin bɛɛ dabila an ka sujet yɛrɛ focaliser ni bɛ mun kan bi an ye zikiru kɛcogo bɔ a sugu la zikiru minnu ka kan ka kɛ anw bolo anw ye karamɔgɔw ka karamɔgɔw to yen min ye kɛra ye sallallahu alaihi wasallam
anaka sahabaw ye Allahu Taala kosuma cogo min o ye Ala wele cogo min o ye zikuru kɛ cogo min anw tɛ se zikuru kɛla ten ni i yɛrɛ ye maa dɔ ye k'a fɔ kɔrɔsi min m'ale bolo kɔrɔsi yɛrɛ kɔrɔsi denw bɛ taa kɔrɔsi 1000 walama 2000 la ale bɛ Ala kofɔ de ye n'i y'a mafilɛ zikuru min m'ale bolo ale yɛrɛ hakilina t'a la ne kɛni bɛ ka Ala kofɔ min kɛ ni ma a suɲɛ 30 kɛ walama suɲɛ 10 kɛ Ala la ne ka laɲini mɛ min kɔ Ala fɛ o tɛna kɛ la n balimacɛ e yɛrɛ ka kan k'i yɛrɛ lafiya dɔɔni i kan k'i yɛrɛ lafiya parce que ele kɛni bɛ ka ko le imposer i yɛrɛ kan Allahu Taala wele la komi ma imposer i kan ni dɔ y'a bu i yɛrɛ la k'a kɛ Ala la ne kɔni bɛ kan ka nin kɛ ni n seko k'a kɛ min ye n'i ye da min sɔrɔ mɔgɔ t'i jaraki o la donc ka nin faamuyali ko yɛrɛ yɛrɛ di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu Taala bolo Ala mun kɛla an bɛ segin tuguni ka na ale pratique ma an ye pratique dɔw ye bi Ala la olu fana ye fangaba sɔrɔ surtout an ka silama communauté la bi a kɛla farafina ye a kɛla faragbɛra ye ko fayida bɛna di fayida min ditɔ hali malokisɛ anw bɛ zikuru kɛ malokisɛ kan ɲɔkisɛ anw bɛ zikuru kɛ ɲɔkisɛ kan non anw yɛrɛ bɛ zikuru dɔ la bi bonda kɔnɔ ni Ala kɛra n'a ka sahabaw ma ɲininka ridwanullahi alayhim ajma'in wa sallallahu ala rasulillah ni y'o ma ɲininka ya rasulallah bi anw kɛni bɛ ka zikuru ta cogo min k'a kɛ est-ce que a kɛcogo de ye ten wa Ala kɛra bɛ anw jaabi a b'a fɔ an ye ko kuranna tun bɛ anw bolo ale Ala kɛra ka taasila ɲuman tun bɛ anw bolo mun y'a to anw banna nin bɛɛ la ko dɔ fana kabako ka bon ni ko bɛɛ ye bi i baden dɔ ye na i fɛ k'i ye Ala tɔgɔ dɔ d'o ma i y'a fɔ o ye a y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ mɛ min f'i ye subhanallah fɔ i ye da o ma i y'o fɔli la caya n'a maloyali ma a tɛ kuma n'i ye dɛ a bɛ s'i je la mɛ a kɛ t'a fɔ la ko ne déplacé la ka bɔ n ka so kɔnɔ ka na e fɛ e ma se Ala tɔgɔ foyi dila ne ma fɔ subhanallah ale bɛ sin ka dɔn subhanallah la ale mako bɛ mun na i y'a fɔ a ye ko n kɛtɔ Ala tɔgɔ dɔ dili ma i y'a wuridi suɲɛ 30,000 suɲɛ 20,000 suɲɛ 10,000 suɲɛ 2,000 n'o fɔla ale ye ko ko n'a bɛ wara adamaden hakili ma o de ka di adamaden mɛ ko ko n'a dila adamaden ma ale b'a ye k'a fɔ ale nɛn bɛ nin ko fɔla waati bɛɛ a yɛrɛ tɛ se ka valeur dɔ nin na n balimacɛ i bɛ jɔ min na o de don ye sababa y'i bolo ele bɛ ɲɛbɔ min fɛ n'i y'a mafilɛ ka ninnu yɛrɛ ka enseignement mafilɛ ninnu ka wuridili kilancɛ bɛɛ la ka fɔ ni a kilancɛ bɛɛ n'i y'a ta a sigiyɔrɔma 100 bɛɛ la ka fɔ ni a ma bɔ Ala kɛra yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam a bɔla o ka seyikuw de yɔrɔ a ka caw ka gafew kɔnɔ an y'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ olu ye tɛnɛno su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama o ye talata su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama o ye araba su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama o ye alimisa su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama o ye juma su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama o yɛrɛ ye samedi su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama o ye dimanche su dɔw kɛrɛkɛrɛ o ka wuridili dɔw kama mɛ yalaw ni aw ye dɔgɔkun 7 nin bɛɛ ta ka a don bɛɛ n'a zikuru kɛ a bɛ komi anw minnu tɛ nin kɛla a bɛ komi Ala la defo bɛ anw de la an ka diinɛ la soit anw ma diinɛ faamu walama anw ka kan ka segin tuguni k'an ka diinɛ ɲɛɲini parce que aw ye tɛnɛlon wuridili min kɛrɛkɛrɛ nin anw ye Ala kɛra ka atharu mafilɛ min ye a ka sunna ye a ka susɛli kofɔla anw ye a tun bɛ susɛli kɛ f'a sun tun bɛ lafunu a ye Ala kɛra a ye Alahu Taala kofɔ anw bɛ Alahu Taala kofɔ cogo cogo anw bɛɛ ka Ala kofɔ bɛ don Ala kɛra ta kɔnɔ le sallallahu alaihi wa sallam mɛ yalaw aw kɛni bɛ k'a kɛ cogo min bi ni Ala kɛra tun ye nin kɛ munna Ala kɛra banna ka nin kɛcogo kofɔ anw ye a don fɔla Alahu Taala bolo ko wa ma huwa ala al-ghaybi bidanin ko Muhamadu ma kɛ bakilu ye ka kow dogo aw ma a y'a bɛɛ kofɔ an ye Allahumma ntigi Ala hal ballagtu Allahumma ashhad a yɛrɛ ko Ala n y'a lase i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n y'a lase Ala seere an ka laseli ma kira ye nin ko bɛɛ fɔ an ye zikuru kan ka kɛ cogo min mɛ e kɛni bɛ k'i bolo kɛ min na min y'a d'i ma i b'a dɔn e min kɛni bɛ k'an lamɛn i b'a dɔn kosɛbɛ ladilikan don i b'i sigi ka miiri a ma kosɛbɛ an kumakan min y'a d'i ma nin cɔ a livuru bɛ fan bɛɛ fɛ an y'a ye musokɔrɔba caman ka so kɔnɔ surtout a livuru caman kɛni bɛ ka labɛn ka bɔ farafinna so min na
bebe ni so don olu doni meni bida baraw de ma tenelon tabe talata tabe araba tabe almisa tabe juma tabe samedi tabe dimanche tabe tenere tabe mais ni yere focaliser ko kanti comme sababa tala kira kan enseignement te kira yere ta ke cogote sallallahu alaihi wasallam aka sahaba ta ke cogote yere kenime ka yere di munde mai kanyana mayala ki yere di adamado ma ka adamado ka kewalita ka barakola kanyina danfon ka soherema nana kana asinima min di ama ka ba o kelila ka famiyal ko madi ambela ka funma Allah taala bolo ala mo kala wallahi ni ala karama fil sallallahu alaihi wasallam sahaba kama na gbanto tumena makokola sahaba tumena soro ala kera ko ka gbalema ala kera ni ku gbalema ala kera mademe wallahi ala kera tume kuma ka min fo oluyi hadisa yo be sabati kera ni mun foli kaka yi innen kolo ala ko fola ala kera kaka nga mun foni situation na ye subhanallahi foli la chaya ala kera ni kun na filibe an kan kaka nga mun fo mbal ma chay yunus ka duwa la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin inni kuntu min az-zalimin kuma kan mo kadi ala taala ni kuma kan be subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim mais ninni yere kan belo de fo keleme anabi an ka wuri dilila ni aw bana milona ka ba fangato la ko ha no ni me fola karamo yen fo ne be ni be kalama yunus ka duwa abi manoblo fola ale be singa yunus ka duwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin abe sinko la fili parce que ale bo kalama depuis afrique no ele be nana kana duwa kelon fale ale hamini me joro benga hamina ko benga nka kan ka duwa udma fo mais ye fa ye duwa udma ne fiye ele ye fa ayo kuma kan do le laben a hakili la ka fiye wa ye sigi ka bolo kan ka wuri dilishu wa bisabake kabini Allah taala ne jane da ma fo dan fenye folo kuye ni wuri dili ke fo kata se wa bisaba wala ma wabi parce que dalu ya tembolo ni ye fen fo mawye no ya ta ka baraka la kiyamalo o kiti ntesa koro fen na be fama ko zikru mutlaku Allah blani no mesa fola a iseko damayira ni seko ka keminye ni ka donc ka fo be se temena kemeka keme flaka keme sabaka ni yirika ka bashi tala kadaka alala wuridili kelo bala ala ko fo wati bala mais nyafiye ka fo alala ni zikuru ka kan ka kibolo ni dab nomur dalela kasoro dalu ya tembolo ne ya mene ni fana ya mene ni fana ya mene aw men ka mele takana nay surtout bi aw yaw yero korosi whatsapp labi aw be aw ka association islamique whatsapp munuka à 100% à 90% ni whatsapp groupe na malawli ala karaka tasla nyuma lanyana mayali kama whatsapp groupe na mana kana ala taala ka dina ke jogo nyuma ko fo anye aw bena aw yere bla problème na de akramo munu be bo a whatsapp ka a ni yen donné aw ka kan kan ke ka benin doma a voix chama me lana na awma akramo chama mala na ka groupe mo bala na ama ame klafana ka fo karamo ye o yesna Allah taala o yesna Allah taala a ni loye lombaye aw ni seli kaka ni dona aw yesna Allah taala ni doye lombaye ni wuridili kaka kaka ni dona aw yesna Allah taala ni kuma kan kaka ka fo adama de be kuma fo innen kan kiyamando ibe manyini nga kilingile nambela c'est beau à voir. Je suis sur un groupe de WhatsApp, je suis le prédicateur ou je suis l'imam. Souvent quand je tiens ce genre de propos, c'est vrai, les gens vont dire que l'imam il a beaucoup de secrets. Mais dis-toi que les secrets que tu es en train de balancer, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui prennent ça, ils mettent ça en pratique. Est-ce que tu sais que le jour de la résurrection, si ces pratiques-là ne viennent pas du prophète, si ce n'est pas la sunna du prophète, est-ce qu'il peut se dire que les gens bekoro kiyamalo? Ni ne ngali londo be na te dron a ni lon karama sirade ini ni kuma foli le kaka e yala ebe silamaya ko fo ala karaka jo mantonye kateme ala kara yere ka sallallahu alayhi wa sallama do amemi fo silama wi ala ko kwanye ala ko foli la chaya ani zikuru la chaya kira ye watu ko fo zikuru la aye wati minu ko fo alhamdulillah nanyanka zikuru ko watu kono ame ben sunna yere takecho nyumama oye kosen mambaye aklala fana kurana fana ye wati do kofo wati minu ye wati labla nu ye namese ala kofoli la chaya la mogotena na isigini soro laika sokono ayini soro be astaghfirullah foli la iseko damayara la kabi jaraki
parce que i ka kan ka astagfirullah foli la caya mais ala la astagfirullah min bɛ kan ka fɔ n bolo bi ni ɲinina ne fɛ le ko n y'a kɛ bi journée kɔnɔ siɲɛ 30,000 an balimacɛ an b'a fɔ n'a sela bonda kɔnɔ i bɛ jɔ dɔɔni an yɛrɛ ka kuma yɛrɛ laɲini b'o de ye an kana na miiriya ta k'a ladon an ka diina la ko minnu ma ɲini an fɛ an ye fara jɔnna duwawu la min bɛ an bolo an ye fara zikuru ɲinina wo bɛɛ la kafoni na i b'a ɲini wo bɛɛ la kafoni na dɔ tatɔ k'a la i tigɛ i fana kɛ t'i yɛrɛ dila ma k'a sɔrɔ sen t'a la daluya t'a la a ma bɔ ala kɛra yɔrɔ a ma bɔ a ka janɲɔgɔn senimaw fana m'a lakali ka bɔ ala kɛra la e b'i ka ɲɛnamaya kɛ fili dɔ kan e m'a dɔn k'a fɔ i bɛ fili min bonda kɔnɔ e ni alaw taala cɛ zikuru sela k'a fɔ ko an ye bɔ so kɔnɔ ka taa so kɔ kan bi o gurupuw bɛ an fɛ bi farafinna fan bɛɛ fɛ an ka silamɛya bolofaraw la ani mɔgɔ minnu bɛ gurupu kelen londo le tatɔ ko an ye taa so kɔ kan so kɔ kan an bɛ taa ka taa zikuru kɛ ka da kan ko n'an y'a kɛ nɔrɔ dɔ natɔ mais yalaw nɔrɔ jumɛn natɔ nɔrɔ nin bɔtɔ fan ɲuman nɔrɔ nin yɛrɛ natɔ kana mun kɛ o bɛ an baw hakili sɔnya n'o le kuma ye a n'an ka cɛkɔrɔbaw hakili sɔnya n'o kuma ye o b'o ka dasi kelen ni dasi tantanw kɛ ɲɔgɔn kan ka o ta ka an ye taa ka taa a zikuru kɛ yɔrɔ mais yalaw sunna ye min ko fɔ an ye o ni min bɛ kan ka fɔ an ye bi a misaliya bɛ komi san ani dugu n'i b'i ka diina ta i ka diina ta ka bɔ ala kɛra yɛrɛ yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam sans intermédiaire hali ne yɛrɛ kumakan ne kan tɛ dɛ n bɛ kan ka min fɔ n'i y'a ɲɛɲini k'a ye k'a fɔ ko sababa t'a la i kana baara k'a la dɛ k'a fɔ ja ne le y'a fɔ mais n'i y'a ye k'a fɔ sababa t'a la daluya tɛ i kana ta ka baara la dɛ adamaden ka kan ka baara i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ko de la n bɛ ko min kɛ n m'a dɔn k'a fɔ n tɛ bila ala la n yɛrɛ tɛ julumu sɔrɔ n tɛ jaraki sɔrɔ kiyama dɔn n fana bɛ bɛnsema ɲuman kɔ n ka baara la n b'o de ɲɛɲinina silamɛw bi a zikuru caya la a whatsapp gurupuw caya la i yɛrɛ fana y'i yɛrɛ mafilɛ e bɛ gurupu la n'i y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ siginin tɛ sunna kan ninnu siginin bɛ bida baaraw le kan i bɛ sin k'i yɛrɛ retire ka bɔ a la parce que ko dɔ lo n'i b'a la i kɛtɔ lamɛnna tant que n'i b'o lamɛnna a caman na don dɔ i kɛtɔ yɛlɛmana ka kɛ o ye o kosɔn an bɛ min ɲini silamɛw fɛ faites beaucoup attention tout ce qui brille fɛn fɛn bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ a bɛɛ tɛ sani ye dɛ silamɛya ka di aw ye bi sɛbɛkɔrɔla ala la o ye tiɲɛ ye mais aw y'a dɔn k'a fɔ ko kow bɛ dila aw ma k'aw y'a zikuru n'i y'i bolo k'a la k'a sɔrɔ sababa t'a la wallahi hiji kɛnɛ kan a ma fɔ ko n k'a mɛn dɛ n y'a sereyala a ma tawafu fɔlɔ ni zikuru yɛrɛ bɛ taa kɛ hali hiji kɛnɛ kan a fɔla ko hiji kɛ ko ɲuman ko sara foyi tɛ fɔ arijinɛ hiji la tawafu la duwawu fosi tɛ tawafu la duwawu min n'a ka kan ka kɛ mɔgɔ bolo duwawu min sabatila ala kɛra la o de k'a damina rukunul yamani na ka na se hajarul aswadi la rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana o de ye sunna ye ala kɛra ye o de ko fɔ an ye mais ni ne ka kalanfa y'a fɔ n ye ko ni n bɛ taa hiji la n jija n ka tawafu fɔlɔ ni zikuru n y'o kɛ n'i y'o kɛ o de ka ɲi tawafu filanan n ye nin fana kɛ o de ka ɲi tawafu sabanan n ye nin fana kɛ o de ka ɲi a naaninan a looruna a wɔɔrɔnan fo ka taa se a wolonfilanan la yalaw amila yɛrɛ ma ɲininka e de ye kira ye wa walama ala kɛra ye nin lɔnniya don e kelen de ma a manto miliyari a banna ka nin di olu ma ale yɛrɛ ye min ko fɔ anw y'o ta ka baara k'o la a tilala o la a ye dɔ di dɔw fana ma dogo la dɔw kana na intérêt sɔrɔ l'o la silamɛya t'o ye min sabatila ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam ele y'i jija k'i ka baara bɛɛ la ka fɔ ni suman danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ma laɲini ye min ye o le ye arijinɛ doli ye ni baara kɛla k'a fɔ ko baara ɲana baarakɛla ɲakɔrɔ k'a sɔrɔ baara nin yɛrɛ ma kɛ ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka ɲamariya kɛli ye a ka kɛwali ye a fɔtaw a n'a kɛtaw ye a dɔn k'a fɔ baara kana na seniya ma i ɲakɔrɔ baara kana na ɲa ma i ɲakɔrɔ maa min cila ka na anw ma ko a yɛrɛ ye misaliya ye anw ye ni anw ka baara ɲani fɔna o ka baara kɔ anw y'a dɔn k'a fɔ ko defo bɛ an ka baara la sika foyi t'o la k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la wallahi adamaden n'i ma baara kɛ ala kɛra kumakan na i bɛ kɛ doni ye i yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i yɛrɛ fana mɔgɔ b'i kɛ doni ye mɔgɔ bɛ fɛnw ta k'a bila i kɔ kan ka sɔrɔ i t'a kalama ala kɛra ka misiri madina ni bɔra ala kɛra ka misiri kɔnɔ
sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka rawda a ka misiri senima a yɛrɛ jɔyɔrɔ senima a kaburu senima ni bɔla o da fɛ ka tourner i kinibolo la côté droite e bɛ adamaden dɔw lɔni sɔrɔ o miiri han ala kɛra ka misiri miiri i bi kali ko yahudiyaw le bɛ kan k'o ka bato kɛ o bɛna ka na o yɛrɛ nɔrɔ miiri la ele b'i yɛrɛ ma ɲininka yala silamɛya parti dɔw le tɛ ni ne tɛ min kalama k'a sɔrɔ ça n'a absolument rien à voir mun b'a to nin b'i sɔrɔ parce que i bannen bɛ ka tiɲɛ ɲɛɲini fɛn fɛn n'a bɛ fɔ e ye n'a bɛ di e ma e ko k'o de ye tiɲɛ ye a tiɲɛ ma fan n'o kuma banna bila l'o la n'i m'a fɔ ko wahabiyaw kumakan de i b'a fɔ ko sunamaw kumakan de e y'i ta kɛ lagosili le et pourtant maa minnu bɛ kan ka kuma n'i ye ninnu caman bɛ fɛ k'i lali le k'i fɔtaw ni kɛtaw bɛ sababa ma i kana na nimisa don to ka bɔ i ka kɛwale ɲuman ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maa maa bɛ wuridili kɛ Alahu Taala le ka d'a ye zikurukɛla kelen-kelenna bɛɛ diina le ka d'a ye problème ye min ye ko kɛcogo le b'a bɔ ɲɔgɔn na sinon ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko k'ale ala ko fɔ k'ale ala ko fɔ k'ale ala ko fɔ e bɛ se adamaden dɔn balila ala kofɔli ma mais Alahu Taala kofɔli kɛcogo le ka kan ka k'a la donc an yɛrɛ ka walagada belebele bɛ kan ka bori o de kan ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman ala m'o kɛ la an ye safunɛ ko min fɔ a fɔlɔ la ha safunɛ ko nin ka ca an ka farafinna jamanaw la surtout jamana dɔ bɛ an t'o tɔgɔ fɔ la olu ka muri kelen-kelenna bɛɛ o kɛtɔ wuridili min dili ma safunɛ ani nɔnɔ ani woro wuridili kun bɛ don n'o le ye kabini Alahu Taala ye a ka danfɛw ka sɔn hɛrɛma dan ka silamɛya senima nin d'a ma ni ala kɛra derila k'a fɔ maa ye ko n'i tilala i ka wuridili la i ye safunɛ san k'i ko a la i kangaji min bɔtɔ nɔgɔ minnu bɔtɔ i kan ko le b'a to i hamina kow bɛ nɔgɔya wallahi na ala kɛra ye o kuma sugu ɲɔgɔnna fɔ a nɛn senimanba kan Alahu Taala ko nɛn min ma nkalon tigɛ wuya ma bɔ nɛn min da mɔgɔ bɛ se o ko sugu dile ile ma cogo di e bɛ baara kɛ o la ka o ta k'i yɛrɛ banba o kan n'a fɔla k'i y'o dabila e bɛ sin ka olu kɛlɛ k'a fɔ k'aw ye bɔ mɔgɔ kunna ni aw ka wahabiyaya ye mais c'est pas ça, c'est pas une question de dire wahabiyaya. Ils sont en train de t'expliquer la réalité et la vérité. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a été envoyé. C'est ton prophète. C'est le seul messager, c'est le seul exemple. En dehors du prophète, même si ton imam te dit des choses qui contredisent même les dits et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as qu'à rejeter. Les 4 grands imams, Imam Maliki, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, nous bela kafonin ko, olu keto ko fola, ni o kumakan ni ala kɛra kumakan fɔna ɲɔgɔn kɔ, ko olu kumakan ta ka basi miri la, an kana baara kɛ olu kumakan na, parce que olu b'a dɔn n'olu ye ko bɔ o yɛrɛ la, komi ma sabati ala kɛra yɔrɔ, o b'a kiti dɔn kiyama dɔn, a kiti o tɛ s'a kɔrɔ, duniya kɔni i b'a di maaw ma maaw b'i tanu a kan kosɛbɛ mɔgɔ b'i kofɔ karamɔgɔ nin bɛ fayida di mɔgɔw ma ha karamɔgɔ nin ka fayida fanga ka bon ha non ni karamɔgɔ nin n'a ye zikuru min d'i ma n'a ye ala tɔgɔ min d'i ma ha baraka b'a la dɛ baraka b'a la a bɛ min dili ma a b'a dili ma cogo di a b'a d'i ma ni condition jumɛn ye a b'a d'i ma ni fɔcogo jumɛn ye a b'a d'i ma i y'a fɔ kɛwale jumɛn na i y'a fɔ waati jumɛn na i y'a fɔ nombre jumɛn na anw ka problème bɛɛ bɛ yɔrɔnin min na o don anw ka problème bɛɛ bɛ yɔrɔ min na o don an faw ni an baw ala kɛra ye misaliya dɔ labori an ka nin yɔrɔnin na pour que an y'an jija ka an yɛrɛ kɔlɔsi o misaliya laborila a ka so kɔnɔ a denmuso a furumuso a yɛrɛ teriw a ka jɛɲɔgɔnw a ye zikuru di a bɛɛ la k'a tilancɛ bɛɛ ma a ye duwawu di Abubakar Sidiki ma a ye dɔ di a denmuso ma a ye dɔ di a furumuso ma a y'a di ninnu kelen-kelenna bɛɛ ma ka ban fana ka a di o ma ni kɛcogo min a y'o ko fɔ un exemple il dit à sa fille Fatima radiyallahu anha ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn a y'o di a denmuso ma Fatima ta nin duwawu bɛ adamaden ma dɛmɛ ko bɛɛ la mais duwawu min dila ala kɛra bolo a denmuso ma ni ne ka duwawu kelenw ta ni bɛna di maa wɛrɛ ma a ye lamɛn dɛ ne b'a fɔ ok nin ye duwawuba ye kira ye nin di a denmuso Fatima ta ma hadisa sabatini na sika foyi t'a la ne bɛ min ɲini fɛ nin duwawu y'a kɛ suɲɛ 7,000 tile 3 kɔnɔ
ne le be nyere manyininga ala kara ya di ademso mani condition ni ne wa ni ne question ni ne be ko bo nyona duwa udo be ebole be kanga keme ebe banka ataka bla murando la kasoro amabla murola. Est-ce que ala kara demso Fatima tamadia wa il a aimé sa fille Fatima et raison pour laquelle il donne ce grand secret là à sa fille Fatima. En donnant ce grand secret à sa fille Fatima, Fatima a faba nyini a fait quoi yeni duwa ufo. Mais ni on ye duwa u yere tasa ka an yere haklinata ta ka transformer ka ko ye ka di mauma a question duru et a question su duru kono a ket le woronvla kono a ket le saba kono ni klala kelila e beni saraka su nonata e ba kundo keniye mbalma cha na bana dola bonda kono etenana i yere kala kire an chama kadaka ala kera ye ko bela kafoni ko fo anyi na be dumini ke abe minfo na be no nyenga na be minfo na be bo kata kene ma be minfo na be do misiri la be minfo na ye ayere ye jamado chama min ka slanya kabo abe minfo na be la ka glanka sufe abe minfo na wulila ni slanya be abe minfo kera ye ni bela kafoni ko fo anyi foli ko mana subhanallah. Moi je pense que islamaya la tumado ba fo le malo amalo fo anka loni masama note Allah ta'ala koko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dina ni dafala ka di amma dafali ko mana ala yere dina ko dina mini keli kaka o de islamaya e femi dafala ka di awma e be se fembara tala chogodi o kono ka akeni ke wali mi mana ni ne bi anka de foy anka problème mi amma sigi kala lili kandi ambani am fawma amma don sebe korla ka fo ka dina kadi awye aw chama kanime bika aw yere di wuri di lima ame aw lasu aw ye do fara ka zikuruka aw ye do fara aw ka ala kofolika mais aw yaw jija a kofoli chogo min fola aw yaw jija fem dito awma fem foto aw ye surtout kuma dito awma ka foko aw ye ni wuri di like ame min nyini am fawni am bawfe idani me ika karamogo minna karamogo jon mimme ala karata fo sunna slaka ma fo bede mimme ala karaka wali ko fo mawye sunna slaka ate tamakiya ate sla amanyininga ala la ni wuridili dilamma nyefe ya ko fo nye est ce na keli kaka wala ma keli kaka est ce que sababa bala wala ma sababa tala ele yikanyana ma ya toninkete ikana tamakiya mo sika influence la ijija yere ka bateau ka ikelen pele be manyininga ka kaburu nyinamala. Ne regarde pas les boubous ni les barbes ni les chapeaux ni les bazins des imams, ça n'a absolument rien à voir. Regarde en toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est le plus important. Tu seras seul dans ta tombe ikelen manyininga tu ka kaburu nyinangalila ikelen manyininga to kiti keneka ikelen ka gafe dituma ibolokinna wala ma ibolomara ikelen ke tu ka livre tala ka ta peser bascule ka ikelen yikato yala laika seratuka. Donc ni bi jija ni be dina bara ke ya ke ni ala karata ke wali senman baye sunna de ni mama ni sunna ta ibolola o de sababa ye o le hakika ye o le noro ye o le sabati ye o le kunadia ye o le bensima nyuma ye. Mais ni mama ye dina ke ima ke ni mbunda ye e ya ke ni mauka hakilina tawde ni ka kalanfa de ya dama nunu ka sheku le ya dama nunu yere ka halakaula o ka wuridili kenau ka obe nunu le zuridi alla abe do bonda bere kono abe komi la ilaha illallah an fawni ambaw bi la ilaha illallah fana tani me ka ke mo bolo bi kodoy kira sallallahu alaihi wasallam abe hadisa do ko fo anye ni hadisa baraka mabay abe ni hadisa la kalika bon nuh alayhi salam abalma cha nuh kade kadaka chidembe balma de nuhaya denche do lali ka laninto akalla yoro labana akwa denche ma inni qasun nebe kanga foliki iye wasiya lali likandola amuruka bisnataini akwa denche ma komi nyamaria ni bara belebele flae mi gbenka bo bara belebele flama akwa denche ma amuruka bi la ilaha illa Allah ndenche mi nyamaria ni la ilaha illa Allah wi me bi la ilaha illa Allah maloni an ma ke ni dongili lewa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ante sabari kaslamani tolonda bla
la ilaha illallah be fola muso be tegera fola be kanga o bolokunando mankambo be kanga tigera fo mais est-ce que la ilaha illallah ye tigera fo di est-ce que aw ma bulala bonda min kono bi ani bonda de kakanwa nu hanko adenchama amuruka bi la ilaha illallah inna samawati sab'a wal aradina sab'a لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا رجعت بإن لا إله إلا الله ننجا كوني لا إله إلا الله تا كابلا باسكولكا كسانغولو ورم فلاتا كدوكولو ورم فلاتا كفرانيونكا كوبلا باسكول فانغيلنكا لا إله إلا الله كلمة بلا باسكولكا أبي بليا باسكولكا كاتمه سانغولو ورم فلا ani dugukolo woron fla farani ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ ko la ilaha illallah ko belebele do mais bi anw ka kungoya kɛyɔrɔw le la anw m'o le kɛla tolon ye bi dɔnkilidalaw n'olu k'a damina fo b'o bolokunandenw mankan bɔ musow yɛrɛ n'olu k'a damina kungoya kɛyɔrɔ la o yɛrɛ bɛ wuli ka tugu ɲɔgɔn kɔ la ilaha illallah a tɛ fara diina nin kɛla tolonkɛ fɛn ye sa aw tɛ fara diina nin kɛla tolonkɛ fɛn ye sa la ilaha illallah ni ne ka ala kelenya i fota ani keta la ka ala kelenya i sonome la ka ala kelenya i farikolo la ka ala kelenya a ka danfɛn bɛɛ la ka funi ka danni na ka ala kelenya yɛrɛ sabati ka ɲɛnamaya la est ce que anw bɛ nin valeur lɔ anw m'o le ta bi dɔnkilidalaw artisiw olu yɛrɛ ka non tolonkɛ i bɛ jeliw yɛrɛ bɛ fɔ o la fɔlɔ n'a a kalayara dɔrɔn i b'a ye o bɛɛ bɛ la ilaha illallah fɔ mais ante Allahu Taala tɔgɔ seniya yɔrɔ la wa ante fara Allahu Taala tɔgɔ tala ka kan ka tulo n'an ka musique n'an ka dɔw n'an ka fɛnw ye Allahu Taala tɔgɔ ka seni o ma o kosɔn lɔnnikɛlaw hali ka tasabiya bila i kan na lɔnnikɛlaw ye a fɔ an ye ka d'a kan tasabiya tali ka ala kofɔli k'a la fanga bɛ kumakan min na lɔnnikɛlaw t'a kɛ baara haramuni ye mais bolokunanden o baraji kabo ka tɛmɛ tasabiya kan mais tasabiya alhamdulillah baasi t'a la mais ka tasabiya don i kan na dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko damadamani b'a la olu tɛ sababa ye tasabiya bila i kan na i bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ k'i ɲɔgɔn ala ko sumana tɛ yen a bɛ se i dola o bonda kɔnɔ tasabiya don i kan na a bɛ se dola musow ka masiri bonda kɔnɔ tasabiya bila i kan na i bɛ fɛ ka image jumɛn yira maaw la non ni kumana ko kɛra ka sahaba dɔ bɛ yen ko Tamimi Dari ko a fana ye tasabiya bila kan na la anw ka diina ni bɛ Alahu Taala kosuma ni bɛ Alahu Taala ko fɔ i mako tɛ maaw y'a ye a fɔla ko adamaden ka baara kan ka kɛ ni ikhlasu de ye kira min cila anw ma est ce que a ye tasabiya don a kan na wa n'a bana dɔ la o bonda kɔnɔ bɛɛ ni tasabiya bɛ bi a b'o kan na anw do b'a dɔn k'a fɔ ko musow masiri le ye kɔnɔna fɛn fɛn bɛ don kan na musow masiri don donc mun b'a to la silamɛya tɛ sɔnna ninnu kɛwalew ma an ye farafɛnw bɔla bonda kɔnɔ ka bila bonda kɔnɔ ne ja ne bi a ka di n ye n bɛ wajibi la bi n bɛna n ka tasabiya ta k'a dɔn n kan na maa minnu kɛtɔ n ye la wuridili ka di n ye dɛ waati bɛɛ a n'a ka tasabiya le mais ne tɛ n ka wuridili kɛla maaw kosɔn ne bɛ n ka wuridili kɛ ne ni Alahu Taala le kosɔn ala le bɛ ne sara n ka wuridili la ala le bɛ n sara n ka wuridili la ne ni n ka kɔlɔsi bɛ sigi ka n concentré ka Alahu Taala ko fɔ o ka di ne ye n ka kɔlɔsi bange k'a yira maaw la k'a fɔ ala la ne ni kɔlɔsi le waati bɛɛ la ka fɔ ni adamaden i k'i yɛrɛ lɔn cogo cogo Alahu Taala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ko dɔgɔnin b'i ka ko la Alahu Taala b'a bɛɛ la ka fɔ ni kalama ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw n'a fɔla ko ka Alahu Taala ko fɔ an ye Alahu Taala kosuma bonda kɔnɔ min ɲinina an fɛ an ye Alahu Taala e bɛ mɔgɔ ye a bɛ kan ka baro kɛ ale bɛ kan ka wuridili kɛ ani maaw bɛ baro la ko fila le e ni ne bɛ baro la ele kɛlen bɛ k'i ka kɔlɔsi sama e ni ne bɛ baro la e bɛ se nin fila bɛɛ ɲɛna cogo di kɔlɔsi kɔni i bɛ kan k'o la tɛmɛ o bɛ kan k'o la tɛmɛ souvent yɛrɛ ne bɛ n yɛrɛ ma ɲininka n ko yala o n ko nin 10e sens le b'a bolo wa hakili dɔ le b'ale bolo ale bɛ kan ka ala ko fɔ ye ani maaw fana bɛ baro kɛla a tɛ ɲɔgɔn na c'est à dire il cause avec toi il est concentré il t'explique quelque chose mais jusqu'à là à bolo bɛ ten mais tu te poses la question lui il cause avec toi ou bien il est concentré il appelle son Seigneur donc an y'a dɔn k'a fɔ ko weleli fana an ye weleli kɛ a kɛcogo ɲuman na an ye a fɔ yan n ko cɛ dɔ déplacé la ka bɔ Madina a ye duwawu kɛ sanji nana Madina
ma min y'a ye duwawu la o tuguna kɔ nin cɛ tun tɛ baara foyi la samara bɛnna dɔrɔn don mais adamaden ni Allahu taala banna suruɲana i ka weleli ni ka duwawu a bɛ jaabi wallahi Saad bin Abi Waqqas sahaba belebele don a bɛ cɛ tanw cɛ ma minnu lasawala arijinɛ do la Ala m'an fana don la arijinɛ kɔnɔ ale nana kana kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko Ala kɛra ɲɛfɛ ye duwawu kɛ n ye ni n fana ye duwawu kɛ Ala bɛ n ka duwawu jaabi n fana ye ka duwawu jaabilaw cɛ ma kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko dumuni min bɛ lala i nɛn kan y'i nɛn dumuni seniya ni dumuni seniyana ka ban i ma haramu domu haramu ma jigin kɔnɔ inshallah ni ye Allahu taala wele ko ko Ala b'a jaabi Saad bin Abi Waqqas ni cɛ ye a yɛrɛ contrôler k'a yɛrɛ contrôler hali biga minnu tun b'o ka so kɔnɔ ni biga ninnu bɔla a tun bɛ tugu biga ninnu kɔ k'o mafilɛ misiw sagaw ɲaamɛw a tun bɛ ninnu bɛɛ mafilɛ biga dɔ bɔla londo ka taa sigiɲɔgɔn ka dumuni kɛ a ye biga ɲɛ sigiɲɔgɔn ka dumuni kɛ la Saad bin Abi Waqqas ko Ala la ko nin biga kɔni anw tɛ balo tuguni a nɔnɔ la ka d'a kan a ye dumuni kɛ dumuni min anw ta tɛ a ye maa gbɛrɛ ka dumuni kɛ a ka limaniya ma filɛ a yɛrɛ ko biga nɔnɔ tɛ min kɔ ko ka biga nin kana tigɛ k'a sogo latila misikinaw la ka d'a kan biga ye dumuni kɛ dumuni min t'a halala ye ninnu tun concentré ni mɛ ni Allahu taala ye hali o ka Ala kofɔli o b'o nɛnw seniya haramu dun ma o b'o nɛnw seniya nkalontigɛli ma o b'o nɛnw seniya wuyafɔli ma o b'o dusukun seniya bɛnsɛnkɔniya ni hasidiya ni ɲangoya ma o kosɔn ninnu ka duwawu bɛ jaabi anw kana na image yira adamadenw na n ka forokɛba bɛ n kana n ka chapeau bɛ n kun na n ka dorokiba bɛ n na n ka kɔrɔsiba bɛ n bolo o tɛ dɛ dusukun fana ye seniya dusukun ye seniya i fana ye Allahu taala wele ni ikhlasu ye k'a fɔ i ni Ala cɛmala la ka Ala yɛrɛ wele a kana kɛ adamadenw ka weleli ye maaw y'i ye bɛ kan ka Ala kofɔ maaw b'i ye ka kɔrɔsiw b'i bolo a b'i kana fan bɛɛ la ka foni fɛ a b'i bolo o kɔnɔ Ala la n balimacɛ an bɛ min ɲini i fɛ sunna yɛrɛ b'i wele ka na min ma fara kɔrɔsi bilali i kana fara i ka tasabiya dɛnya i kana fara i ka tasabiya melekela i bolo la ma fɔ n ko baara haramu no mais min ɲini fɛ sunna bɛ min ɲini fɛ o baaraw dabila munna i yɛrɛ lakolonya ka bɔ nin bɛɛ la il faut i ka Ala weleli o kɛ gundo ye i ni Allahu taala ni ɲɔgɔn cɛ i ka Ala kofɔli o kɛ gundo ye i ni Allahu taala ni ɲɔgɔn cɛ i ka zikuru o kɛ gundo ye i ni Allahu taala ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye suratu Mariyama damana kalan Zakariya Allahu taala ka ciden belebele ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kafha ya ain sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا الله تعالى زكريا كفن سورة دمنا كو إذ نادى ربه كو زكريا وللك أتي الله تعالى لا نداء وللي لا خفيا وللي من مجد ما وسوته يريرته ali maa minnu tun bɛ bon tɔ kelen na Zakariya bɛ kan ka Ala kosuma min kɛ a ye a kan majigi kunna a kan yɛrɛ kana na kɔrɔta a kumakan kana kɛ waso ye k'a fɔ Ala la k'a kɛlen bɛ ka Ala wele waso la nida an khafiya a ye Allahu taala wele ni majigi weleli ye a ye Allahu taala wele ni sutara weleli ye a ye Allahu taala wele a y'a yɛrɛ lakolonya ni Allahu taala weleli ye a bɛ fɔ le ma ko zikuru mais à chaque fois tu veux montrer aux gens que ouais tu ne fais que faire des zikr c'est pas ça l'essentiel. Même si tu as un cœur, alhamdulillah, qui est attaché à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais sache que en appelant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça soit un ayekeni sutra woleli ode chekay. Ah, Allah ta'ala Zakaria tano. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي أقرأ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أي على ولد دنا دمي منا كان على تشتا دمي منا كان على نولابلا سلاميا لا سليلا سلاميا باراولا على كذا كان دين تنتابلو على زكريا كدوهمنا أسلا دوه كتولا أي على تعالى ولي لتشونيا كذا كان نوني على تعالى ولي o dusukun fani me Ala ɲasaranya la o y'a fɔ ni mafa ye o y'a fɔ ni majigi ye a y'a fɔ ni sutura ye
mais ni ye mafilali kɛ bi bɛɛ tuma dɔ ni anw yɛrɛ ma imagine ta maaw t'a lɔn k'a fɔ k'an ye karamɔgɔba ye ne yɛrɛ y'o de comprendre c'est à dire n'an m'an yɛrɛ masilan ta n'an m'an yɛrɛ masilan c'est à dire faut k'an yɛrɛ masilan de ala la an ka karamɔgɔbaya tɛ se confirmer la mais ça n'a absolument rien à voir l'image ne fait pas de toi un grand karamɔgɔ iska lihalala tɛ ça ne fait pas de toi un grand karamɔgɔ ce que tu dis si c'est conforme ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam tu dis la parole de Dieu comme c'est de la manière Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus important ala kuma kan fɔ maaw ye hali ni maa kelen de ye i lamɛn c'est l'essentiel i kana kana jamaw ɲini i ye image dɔ ta e yɛrɛ tɛ image min ye n'a kɛla ten toi-même tu n'es pas sincère la sincérité c'est quoi d'abord tu dois être soi-même d'abord que i yɛrɛ ye i bɛ ɲa min ye i y'o t'o bonda kɔnɔ forcé il faut que je prenne des images pour que vraiment je sois influent les gens me réclament mais ça n'a absolument rien à voir tu prêches la parole de Dieu est-ce que tu cherches à ce que les gens viennent ah j'ai beaucoup d'admirateurs j'ai beaucoup de fans tout le monde me regarde tout le monde me réclame mais c'est pas ça le sens si le but c'est ça si tu fais ça seulement ce que les gens te réclament sache que le jour de la résurrection tu n'auras pas de hasanat le jour de la résurrection parce que y'a qu'un munkoso ma yi kofo kokona beke kasura makeni ikhlasu wallahi ibake dunya ya mais adon ka fa be da dunya dronema mais kiyamando ni yoro fo itibolo kadaka Allah taala akoko wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ay anya maria bara nunula amanya maria foila fanye Allah taala bato ka bato fana kere kere ala yɛrɛ koso ka bato nin kɛ ala koso même ka wajibili kɛ bato le ka wajibili lamɛn bato le ka wajibili fana ta k'a lase maa wɛrɛ ma bato do k'i i tuloma lɔ ala kumakan na bato do ka ala kumakan yɛrɛ labaara bato do ko ko bɛ don ala ko bonda kɔnɔ an y'o kɛ ni ikhlasu baara ye ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma ala taala bolo ala m'o kɛ la wallahi ni e yɛrɛ ka ala ko yɛrɛ kɛla n bɛ bɔ ka taa jama la a dɔw bɛ n'o bɛ na jama la a karamɔgɔ do o b'o ka ji ninnu bɔn kan an taatɔ jama de la i lɔ ye n ka ji nin bɔn kan jamaw ye n kanu subhanallah e yɛrɛ bɔtɔ dabɔ e yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'e tɛ bɔ ala ko kosɔn wallahi i ka bɔli nin i t'a kɛla ala kosɔn parce que e bɛ taa la jama min na i lɔ ye nin kɛ n kan pour que jamaw ye n kɔfɔ subhanallah duwawu selimaw bɛ n'i silanna jama tɔɔrɔya ye ala kɛra ye min kufi ye i bɛ se k'o fɔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم un point intérêt بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله ni an yɛrɛ sela tola ala kɛra ka tasila kɔ sɔnɔya min b'a la nɔgɔya min b'a la dusulajigi min b'a la ma ɲɔ ye mais ni k'i ban ala kɛra ka sunna tali ma k'i yɛrɛ to maaw bolo i y'a dɔn k'a fɔ e kɛtɔ doni ye i yɛrɛ ka i ka ɲɛnamaya la i yɛrɛ kɛtɔ doni ye maaw bolo ka ɲɛnamaya la k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma ala taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw ladilikan min bɛ yen di k'a fɔ aw ye o de ye ni zikuru bɛna ka na di an ma an y'a mafilɛ fɔlɔ a kɛla réseaux sociaux ye wa a kɛla whatsapp ye wa kan dɔ le la voix dɔ le la nana an ma ko an ye nin fɔ ni maa min y'a lamɛn y'a lata maa mugan ma y'a lata mɔgɔ tan ma ni ka a kuma ye n'a la nana i ma dɔrɔn y'a supprimer a bɛɛ ye nkalonfin wuya belebelew lo a tɛ foyi k'i ka ɲɛnamaya la a tɛ nafa las'i ma i ka ɲɛnamaya la a tɛ tɔɔrɔya las'i ma i ka ɲɛnamaya la ala tɔgɔ nin la nana ne ma ni fana m'a lata maa mugan ma n bɛ nin sɔrɔ nin bɛɛ la ka fɔ nin ye kɔnɔnafili de ye hakili min b'i la i hakili labaara maa ne bɛ sigi a ka bon na ka ko dɔ fabriquer k'o cori réseaux sociaux kan o bɛ tourner mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ kɛ kɔnɔnafili ye adamaden dɔw ma ale yɛrɛ bɛ siran ni fana m'a lata maa wɛrɛw ma a tɔɔrɔya ni a jangata kana n sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ sin ka siran a yɛrɛ ma mais subhanallah i bɛ siran mun na a dɔn k'a fɔ min la nana i ma ele ka kan ka a annuler le ele ka kan ka a supprimer dɔ ye ala kɛra ye suko la sallallahu alaihi wasallam kɛra ye nin ɲini a fɛ recommandation ni nin ɲini a fɛ ko ni nin message sela maa min ma ni fana m'a lata maa tan ma maa mugan ma maa 30 ma maa 40 ma tɔɔrɔya ni nkalon ni min sɔrɔ ni dɔ y'a lata hɛrɛ belebele dɔ b'i ma kɔnɔna o hɛrɛ kɛtɔ sela i ma nin de kɛni bɛ bi ka réseaux sociaux ka silamɛw yɛrɛ hakiliw dɔw yɛrɛ façon bɛ silamɛ message sugu ɲɔgɔn tɛ fɛ k'a ye
Mais ici, il y a un message, c'est un simple message. Dis-toi que c'est un simple message. C'est vrai, ils peuvent écrire le nom de Dieu, à la trobe c'est qu'elle a là, sur la toube c'est qu'elle a là. Mais dis-toi que, source mine, mamia blakana galone, donc n'a que sous banane na droya la terminale. Il ne faut pas partager, ni ya ye mamia la naima, ni be idlomalo. Awole ya la liya ira la kafoko baranyumate, akana sir le message sous ni kila mauma, kada kanka dina dote. Kada kanka dina dote. Anka dina maswama. A dole sukola, a suko minkela bolo, demsen saya shayato. Donc, message nana, na uma ni saraka bo, alala a toroya na gbalo bese auma. Ibo lu fananye obenyon wele damna. Ali village ou là. Même dans le village, village où est Takadoubi, tu vas vouloir me retourner mebi. Ah, village nyamoko be wele like. Ma kelembe suko village là. Ma kelembe abeta kata chef de village soro. Ah ne suko la nina chef de village fana ma foko du dembe saraka bo. Mime soko kanwa. Même village là-bas. Ben Sarakabo, Kabemouma, un individu qui a fait son rêve, à cause de lui seul, donc tout le village, que ça soit au village même, ou bien à l'extérieur, Samakam il a tabema, Michi Doli le Saraka au Kakankabo. Mais what do la Radamade était si kafo, mais Mouna nous kelme quand la Sarakabo Sounina. Et qui a rêvé? Ah, qu'on a le Soukola. Dans le Soukola. Dans un village, il est sorti ça, mais nous, Dunia Fanfa. Ko beye ni mi koni ya fone ma fole malmate saraka bo kainde mais saraka bo bola kunmane la yiji ya nyanyini. Mais c'est ce qui est important. Tu aimes ton village, donc quand on te dit ce genre de message, tu te précipites pour participer, pour cotiser, pour donner ce sacrifice. Mais qui nous a dit de faire ce sacrifice? Le sacrifice, la même l'idée vient d'où? Mais c'est ce qui est recommandé. Mais le sacrifice qui nous a été demandé, ça vient d'où? Et c'est le prophète qui nous a dit, ou bien c'est comme ça on doit faire. Mais si le chef de village, par plaisir, dit n'a quoi qu'à village d'Oma, ante saraka ou poli la chaya pour que ça va tout yedo, mota foka et kodouke, mais qu'à fond, ni ne soukola qu'à fond chef de village, ni ne nanafo, l'ukonoro de le soukola, de le coca ya bemacha soukola, bemacha samakando ada, koka fo soukono dembeye, n'a pas village mna, ko village mobe, na ereke la kasora eve tuabula, aluka wari mimboto en katalu tale kanga chaya. Misi bise gibelalo, misi kemebelalo, misi binanemelalo. Ah, le village va faire grand sacrifice. Subhanallah. Monsieur, dina ni te tolonyede. Dina ni rete hakilinanta de ko fanyo de don. Dina ni te hakilinanta saraka bokkain sika fo etola. Mais mumato ambe moro interpeller nina yi jija elekini yera yeni kon na film onala. No teni mama ya fina ko saraka bo mai wuli ka ba koro silama ka kan ka yera kun senya ka soro fe senya ka saraka bo sangani wati be bashi fo itola mais on te saraka bo wati shi foni ni kuma su nyona na fo anye o ko son o bawdon comme saraka bo li mandi awiye na ma bo aboto nyumana aw be na bo nya brama sariya yera ba minyini aw fe saraka yera franka kan ka di ma minu ma lu fana me ne ye misi bo misi min bola ko ka di dese bato ma munu na domu kaka lu munu na domu kaka erete da do luma abe di maule ma minu sebe minu yi ima saraka boyoro yebi o ka saraka boyoro malo ni tele saba o tele woron la tele binan saraka boyoro saraka mi me bolay saraka bebe lakla mi me di dese bato ma woro le be do luma a patron lu be muneta anna folo lakaw a dege woro be dege munu la et bon, lui, il dit la maman, lui, il m'a descendu. Donc, saraka mi me bobbi, ça dit ce qui est cola, avec des gars, nous m'a fait des gars, les gars, on veut ou robla des gars, mina, anga farafina lada, coach maba, ka des gars bla, ou robla des gars là, alhamdulillah, quand m'a le boy, mais on veut dire maman, moi, nous descendons, mais en n'afolo la kawa, a fani nous dit toi, a n'afolo kumba, au lieu dit on n'afolo tout le ma, et aw munu nana saraka boyoro aw munu nana kana dodi desabata ma na le fen yere bana ka takadi aw makata nay alhamdulillah anya frère Cissé alhamdulillah imam Cissé ayeni masala nyona fo j'ai beaucoup aimé saraka boyoro do misalia ngalo ko saraka do bola ma usinin tolay haklima do be ale koko alala ale kumata ko saraka min boto saraka be bola ka di mawle ma minu na dum kaka mais mama ni sebaye
ni ele ka ni sarakata a donc a fo que desebato ni yoroba le ta kiamalo e beta kata kiti lo akiti koro nini nyona fola saraka boyoro la na folo tu ke to desebato ni yoro to la sadi ka yira ka fo asebe mama ye mama kan na songo baku saraka min blalani awya to mawya domu minuna domu kaka sete mamunu ye sinon ni mi desebato kele ni yorota kiamalo be manyini ngala kiamalo ni du kuma su nyona folo ye kwa bela ka foni ka saraka toyi desebato nana kana on yorota mais chez nous aujourd'hui anga saraka bo kenoka vous êtes témoin comme moi anya donc avoka anga saraka bo yorola saraka ko ni me bola an hakilila mais saraka be bo chogomi ala ye mamunu ko fo corona ko minu na mnalikaka minu na dilikaka a atikalo nyama de ka famille ko madi ambema ala mo kala mona te dila nyama parce que saraka era be bola ka be événement minu ma atele worum vlawa atele binani wa sankumbe wa yala ko yere to lu ye suna yere ko minu la sabati c'est même pas faisable c'est vrai ça se passe ça se fait mais c'est pas normal mfaka sukoya tele worum vla kera mo fo anye ni do ya fo ko kira ya fo innen kay karamoto ele fana ya sere ya kiyama le beto ala kiti koro mama ya fo ko ala kira ka tele worum vla fo ye galon lo ala ado ko ni mama ye galon lana fal yatabawwa maqadahu minan nar yeti place la be jahannama kono karamoto du ko ko ka men kale ala taala la min ma fo longele si ko saya kala ala kira ka klela kwa ye tele worum vla kereke ka kesara ka bo ni karamoto mi ya fiye ne ben toba muhammadu la me toba la nyere la ate du ko ka wallahi billahi tallahi ala kira ma tele worum vla saraka bo amat le bu worum vla saraka bo mais aw ma ke ikoni ma ke mais kara foko ala kira ka kede ni ya galontige ini ka karamoto ya inneni abe sama kabla jahannama kono. Le prophète n'a pas fait, tu n'es pas mieux que le prophète. Il est mieux placé pour nous parler de la religion. Tu n'es pas prophète, tu vas mourir comme je vais mourir. Donc, ce que le prophète nous a enseigné, c'est la bonne pratique de la sunna. La sunna du prophète et la sunna du prophète. Mais nous sommes aussi complices. Parce qu'on écoute, on nous prêche la parole de Dieu. Mais après tout ça, si l'action se présente, quand on nous appelle que non, on va faire ce sacrifice, nous sommes à nous la tala. Souvent, toi-même, tu n'es pas clair. On te dit, ça là, ça ne vient pas du prophète. Et le bakalama, il clôt là. Mais ni kama sala, et le kama sala, si on t'appelle, mais il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Mais pourquoi nous aimons Ahmed Tuando? Les imams sont complices de ça parce que lui, mais pourquoi nous sommes tous complices de ce mensonge-là? Quelque chose qui ne vient pas du prophète. Ce n'est pas la sunna du prophète. A Teleoromvla, à Telebinani, à la Karakawalité, à Fotate, c'est même pas ses dit, ni ses disciples. Ses disciples sont plus mieux que nous. Moromunu sala à la Karakawati la, à Kachani Maba Yirikaï. Minu sala kele keneka. Minu sala mon naturel. Au Katia, mais ma foi t'a fuyé. Tele woromvla karamo tele biworomvla karamo ko me kan ganin ke kada kan ko ala kara ke walile na ya fiye ne muhammadu ben toba muhammadu yala me toba ta kalana fo ka dunya wuli ata fiye si imalala ya buyere la ika karamo mi ma que tu l'appelles faut dire ah j'ai écouté un jeune il s'appelle Mohamed Diané sur les réseaux sociaux j'ai même la vidéo je t'envoie sa vidéo il vous met en défi il dit Téléoromvla, Télébinani, il dit c'est pas, ça ne vient pas du prophète. C'est vrai ou pas? Il y a dans le moi c'est ce que je veux seulement. Wallahi, si ton imam t'a dit que c'est vrai, moi mon nom, Wallahi, je change mon nom. Mais le prophète, tu peux pas, on connaît sa vie, on connaît sa biographie. Depuis sa naissance, l'histoire nous enseigne la naissance du prophète. L'hadith nous parle du prophète. Le Coran nous parle du prophète. Nous les musulmans, nous sommes mieux pour parler sur le prophète. Personne ne peut parler sur le prophète que nous les musulmans. On connaît bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa naissance miraculeuse. Depuis à l'âge de 2 ans, il était chez Halima. À l'âge de 2 ans, il y a eu des choses miraculeuses. Halima ne supportait plus. Kadaka, c'était trop pour Halima. Il était obligé de donner Mohamed à sa mère. Donc, il est resté avec Mohamed jusqu'à 4 ans. Sa mère est venue à Bananata, à Sanani, Kato, à Babolo Sanani, à Esan Worosoro. Alaya baka karfam nala, abaka karfam nanala, abema chayata,
Abdul Mutalibu a ye san 8 sɔrɔ a ye san 2 k'o fana bolo o fana ka kalifa minɛ la a bɛnɔgɔcɛ y'a ta Abu Talibu a tol'o le bolo a ye Kadija furu a tol'o le bolo cidenya dil'a ma a tol'o le bolo a ye silamɛya lase a tol'o le bolo kafuru tun bɛ tɛmɛ o le fɛ i dencɛ labila n ye a y'an tɔɔrɔ a y'an ka jɔnw neni a ko n tɛ n dencɛ labila o ye ku bɛɛ kɛ o le la ni tola saya la fɛn kan a nana kana kuma n'a ye n bɛ ɲɔgɔn cɛ a fɔ la ilaha illallah n bɛ arijinɛ garanti ta ye o masa fɔla a dusu kasila ala k'a ma Muhamadu e tɛ se mɔgɔ kanda la mɔgɔ min ka di ye a tol'o cogo la a muso Kadija sala o san 1 na a tol'o cogo la a tɔɔrɔla Maka a taara Taifa olu m'a labɛn ka ɲa a seginna ka na o kɔfɛ a yɛlɛla san na a ka sana yɛlɛ kɔfɛ ala ye seli d'a ma a ye waatinin kɛ Maka ala y'a yamaruya k'a ye taa Madina a ye san 10 kɛ Madina san fɔlɔ a y'o kɛ misirila ye a san 2nan a y'o kɛ o kɛla Baduru kɛlɛ ye o kɛla an ka silamɛw ka sunkalo fɔlɔ ye a san 3nan o kɛla Uhudi kɛlɛ ye Kandaku kɛlɛ nana o kɔfɛ Tabuku kɛlɛ nana o kɔfɛ Maka silamɛw ka sulhul Hudaybiya nana o kɔfɛ o y'an bali ka don Maka doli la min na an tilala o la fɔkabɛn na o ye fɔkabɛn cɛ ani ɲɔgɔn cɛ san min tugun'o la an taara ka taa an ka umra fɔlɔ kɛ umra min kɛla an ka julusara ye umraw kɔnɔ tile 3 le dilan ma Maka so kɔnɔ kɛra natɔ o voyage la a ye Maimuna furu o kɔfɛ a ye Abubakar bila ko ka taa hiji fɔlɔ kɛ ani Ali ni silamɛw ye Maka kɔnɔ a tol'o le la Madina sigi san 10 na o ba min kɛla ala kɛra ka hiji fɔlɔ a n'a ka hiji laban kɛlaw le 3 mois après le prophète est décédé. Tu vas nous parler de quoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu mens sur le prophète, il n'a jamais célébré le 7e jour ni le 40e jour dans toute son histoire. Si tu dis moi je vous mets en défi, c'est pas vrai. Et tout ce qui est la réalité, je sais que mes propos là, ça fait mal, ça fait beaucoup mal quand les imams, les kramos, ils entendent ça parce que ils font. Si Diane dit que c'est pas normal et pourtant Anouba est là, comment les gens vont nous regarder? Mais monsieur, moi je ne regarde pas ton visage pour parler. Moi je guide mes parents en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à toi. Si tu es complexé, si tu as acheté, moi alhamdulillah, je ne suis pas acheté, je n'ai pas de salaire, personne ne me paye, je suis tellement libre de mes propres mouvements. Donc Allah kara kumakante, a kewalite, a fotate, même misali a kelen peta aouye, kayera aoula. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ka sahaba dobe, ayala me kosebere, il s'appelait Saad ibn Muaz. Saad ibn Muaz, il a fait seulement 6 ans, aye san woro dron ne ka silamayala. Madina kalo kera ka Madina nalife ulu la silamayala o de la. A samin kala ala taala ka arshu yere la, certes, aka limanya bonya ko du ko son. Aka sukoya bebana kira yere ko kuna nana subundaw la anyan jija an kana teme tele sabaka buna parce que na mena toro amena na kana dewu amena na kana toro tele saba foli daelen mais saya foli tesebana ni mata ke wati ki dia ebe se nana kana ka saya foli ke anya na kana killa jugu ke ka folu ke alhamdulillah anyan jija tele saba bunda kono an kana na to o kan ka o toro munanya sahaba ni kelen beta ame misaleta sahaba ni ka adam na ka saya hadisa ya fanye aka sudo hadisa ya ko fanye o bola subondala hadisa ya ko fanye Saad ibn Muaz, je mets tous ces imams qui célèbrent le 7e jour. Saad ibn Muaz mais fo awbeye aya fo ni le wurumla kela kelengele nam beye ko ye nin che ka saya mafle arsus yere la chami ka saya la ala kera ya fo chami ma ko atena klala kaburu ka bisilila anaka limanya ba ni ala kera ye tele wurumla wala matle binani wala ma asan kumbe saraka bo wallahi itena ila sahaba ka cha tellement ça dit na era ko kame o cité antena bana. Donc tout simplement dina ni metani daluya de dina ni teta ka fo nsorola ka mfa utoninka au bema ubeninka ne me kuma nani awye au bema ni ne bema ubek mita klinika alhamdulillah tumado oluma famille minke au me wati minabi avec les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup d'imams, nous avons beaucoup de prédicateurs en anglais, en espagnol, en Suisse, en Grèce, en Cambe foni yere ki ban. Donc bi aw mese daluya basor la bi katme folo moka kaloni kelen pe soro fit yo jamana ni jamana ou le ke déplacement na mais bi fem bela ka foni kano ami ça soro la quand on sibona il suffit même de prendre ton Google, de regarder sur ton Google. OK,
Monsieur Diané vient de me dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le 7e jour du décès ou le 40e jour. Je vais voir si ces propos ou ces dits sont vérité ou pas. Même en m'écoutant de suite là, tu peux le faire. C'est-à-dire, métaso kono kana, au baba irale ka foko tu as tibolo. Wallahi, ni tu as adama de bolo, non seulement tu es à l'aise, tu parles avec, masha'Allah, et be kuma ni kunkorotai. Mais ni adama de me galon quand tu tournes, tu vas à gauche, à droite, à ibe yela sans faire kadji. Parce que, eh, pardon dans le tibolo, si on te pose une question, il faut donner une réponse satisfaisante. Ah, moi, mi nga pardon ka fo alala, nga dina kono na fili mi menna, mankan yu sosoli be ko mena nyema ngali ka ni fendi lama. Nul n'est parfait, en sida fanite, mais ame kanka angere labene ka angere ladne ka dina ni kecho yere don, ka se dina ni kela kecho nyumana, a familiali nyuma, a lamini nyuma, antu te midon ka otako ke, antu mamilo ka mabola. An yɛrɛ tun bɛ kan ka min kɛ ka sɔrɔ a ma ɲi n'a fɔla n ye ko a ma ɲi an m'an bolo bɔ a la don o le ka ɲi ka diina la mais k'a fɔ karamɔgɔcɛ bɛ min fɔ la ne sɔn ne ye ten c'est comme l'imam là il est contre moi ou bien il est contre nos pratiques. Non l'imam peut jamais être contre toi. Pourquoi il est contre toi? Tu penses que c'est pas plaisir? L'imam il s'assoit comme ça, il doit causer avec sa famille. C'est pas par plaisir. L'imam parle parce qu'il y aura un jour l'imam aussi sera interrogé. Est-ce que tu as prêché la parole de Dieu? Est-ce que tu les as dit la vérité? Parce que Kiamandon, qu'on a fait le do, Yaoumul Faza il Akbar, Jatia Belebelo, Bebesla, Demesla, Fabesla, Korobesla, Famou Besla, Bella Kafunisla, mais Bella Kafurin Jatiganime. Alabena Maningali, est-ce que Allah c'est là où ya la sewa? Alabado no ya la sewa la maman la se. Est-ce que Allah c'est la minuma? Ou ya taka la barawalama, ou lutola, ou fao, ano bema ou katas la leka. Donc, ame Allah ta'ala dalika ambo anni ko dina barala ala mukela ala kofoli anya la chaya astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah ani ala kofoli la chaya foli ko nyumana amfana ni ala kofoli la chaya anya ka gundoye ani Allah ta'ala chamalala anya concentré ka zikru minu ni dama fala ame se seko be se mimina moti bali ola dafana fala mina n'a fɔra ko ala kɛra tun bɛ astagfirullah fɔ suɲɛ 100 kɔrɔ walima suɲɛ 70 n'i le k'a ye k'a fɔ ala la i bɛ fɛ ka astagfirullah fɔli le la caya mais jɔn m'i bali mais n'i le banna fɔla ko ko karamɔgɔ dɔ y'a fɔ n ye ko astagfirullah nombre dɔ le bɛ yen ko fo n y'a kɛ 30 le n'i ma kɛ 30 ani k'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnin na n balimacɛ n'a banna dɔ la o bonda kɔnɔ an b'a fɔ n k'i bolo b'o la ka d'a kan o tɛ ko sababa ye ni ko bɔla a sugu la fɛn fɛn n'a bɔla a sugu la i b'a ye k'a fɔ o tɛ baraji sɔrɔ o tɛ kɛ baraji ko ye e ma tuma dɔw bɛ se kɛla gbalo ye i ma an bɛ Alahu Taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la duwawu min n'a bɛ fɔla an bolo su ani tile Allahumma an tigi ala arina alhaqa ala tiɲɛ yira anw na haqqan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la warzuqna tibaa ala anw bɛ se tuguna tiɲɛ kɔni harijigɛ min ye ala y'o courage di an ma il était tellement difficile quelqu'un il laisse une pratique pendant des années 10 ans 20 ans 15 ans. Tu lui dis non, cette pratique-là, ça ne vient pas du prophète. Je sais que c'est choquant, mais il faut avoir le courage. Si ça ne vient pas du prophète, après avoir mené tes propres enquêtes, tu as vu que vraiment, ce n'est pas du tout normal. Minkaïma, il y a la loterie à Boloma. Wallahi, odekay. Allahumma anti ala. Nimfana ya Qur'ana ayaye. Elle est rabese nimfali la chayala. Nti ala. Arina al-haqqa. Allah, montre-nous la vérité. Tu as un haqqan, tu as là. Ça dit, tu as de là, souvent ça a mélangé. Je sais que c'est la vérité, mais je doute. Non. Tu as mis kato yeralana, ayirana, tu as yere. Warzuquna tiba. Nasol anya donko tu as. Ame tu as ni fana ko choko mina. Alami dalio tu as fana tu nuirana. Allahumma anti ala arina al-batila batila. Ala wiyani galoni manamano. Ala ami dalio yera ana. Parce que mɔgɔ dɔw tɛ wuya ni nkalon ni manamanaw la ala anw mi dali nkalon ni wuya ni manamanaw y'o yira anw na arina al-batila k'a yirana yɛrɛ k'a fɔ vraiment ça là c'est pas un truc à peu près ça là même c'est illicite c'est interdit ça là même c'est pas normal ça là même je sais que vraiment l'islam a banni ça donc ala y'a yira an na k'a fɔ ko ɲuman tɛ an yɛrɛ fana y'a dɔn k'a fɔ ala la ko ɲuman tɛ warzuqna ijtinaba ala ye fan an harijige. C'est une vocation qui est très importante. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba.
Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ala ye tunya yira ana ka ke tunya yere amese tuna tunya min ko tugu min fana ke to ko yo bara no ya anye ala wiya yira auna galo yira auna galo mi ye galonye ama don ka foko galo ni amese anche jana ka bo galo mi ma ni Allah taala sona amena sebe ni anklala inshallah émission na amese asebela commentaire fanfe pour que anye ni kuma foli la chaya ala e tunya yira na me dunia wati mina bi galo en fanga soro de fanga yere le be galo na bi ame wati mina e yere be kodo ye bi islamia dina la senta la bolota la e yere fana bolo fani me mamunu kan aw yere ka dina sanfɛ mogo na bana bola olu yoro ka ban i kalon ka fo jatete mo minu be duguma ko ni jatete olu la ceux qui sont devant ceux qui sont les guides ceux qui sont ceux qui vous représentent ni olu bana kodo tala ka ke an yɛrɛ hakili la ka ban non lui là c'est le guide non ni an ka ma bale ye ke donc an yɛrɛ fana fɛ ni ale ye min kɛ dɔrɔn o ni kɛli le kan o kosɔn Allahu taala ko Kuranɛ enseignement ba kɔnɔ a ye kubara i do ko fɔ ko maabaw minatɔ minnu minatɔ olu kɛtɔ fɔla ko maa minnu ye anw lafili anw ka ɲama belebelew le ye an ka fili olu le fa adalluna sabil olu le ye sila jugu yɛrɛ anw na ala ye nin fɔ Kuranɛ kɔnɔ dɛ parce que ni anw y'an ka maabaw ye min kan a kaɲi wa a maɲi wa anw kɔni fɛ tiɲɛ don ala do ko kiyama lo ni nunu nana o kɛtɔ fɔla ala nunu le ye anw lafili dɛ olu le ye anw bɔ sila kan k'a sɔrɔ Allahu taala ye cɛ belebele min ci aw ma cɛ belebele min ci kana aw ma o de ye Mamadu ye sallallahu alaihi wa sallam n'a tɔgɔ fɔla a ye diya ye fi farikolo ye yɛrɛ yɛrɛ wallahi n'i ye ala kɛra kɛ misaliya ye i yɛrɛ bolo i ka ɲɛnamaya la tu es tellement tranquille dans la tête tu es tellement à l'aise tu es tellement soulagé tu es tellement c'est-à-dire e yɛrɛ bɛ aujourd'hui on voit des choses aujourd'hui subhanallah l'islam est devenu maintenant la danse les imams dansent partout dans les lieux de prêche tout le monde commence à danser ame don ne la sisan almamu yɛrɛ le bɛ wuli la sisan ka dɔn kɛ e kira min n'a ka sahabaw tun bɛ gɛrɛn kɛ su ni tile sallallahu a n'a ka sahabaw tun bɛ gɛrɛn na a n'a ka sahabaw tun b'o wajibi a tun b'o ladi n'i y'a ye sahabaw ye kumakan caman lakali ala kɛra ye nin fɔ an ye londo a tun ye nin lakali an ye londo a ye nin kofɔ k'an ye nin kɛ a ye nin kofɔ k'an ye nin to yen a ye nin dɔlɔ haramuya mɔgɔ minnu b'a mamili bori kira tun bɛ ladilikan de di a ka sahabaw ma kira yɛrɛ ka sigi kɛnɛ bɛɛ tun ye ladilikan kɛnɛw de ye o kosɔn sahabaw tun bɛ n'a lamini waati bɛɛ kuma fɔtɔ a bɔla tun b'o ladi de n'i y'a mɛn londo ko ala kɛra tola lalili la ko ala kɛra wulila ka dɔn kɛ k'a bolokalaw kɔrɔta sanfɛ k'a ka dirikiba kɔrɔta silamaw ala kɛra don ka représentant ye jɔnw ye dugukolo kan o de ye alimamu ni wajibilikɛlaw ye al-ulama warasatul anbiya ko dɔnnikɛlaw de ye ciden tiɲɛtalaw ye ni anw ka diinɛ ɲɛmaw ye dɔn damina fo ni anw minnu tɛ karamɔgɔ ye fo ni anw nana juru la dɛ n'o tɛ ni anw y'an ka kalanfaw ye dɔn na anw ta bɛ juguya n'o ta ye dɛ dɔnkɛlaw yɛrɛ bɛ ne la ka kɔrɔ aw ko k'an ye dɔn dabila n'o tɛ dɔn yɛrɛ ka di ne ye dɔn ka di ne ye ne ye n kalanfa ye dɔn na n ka cɛ ne bɛna ko bɛ gɛlɛya dɛ a simpa dɔn ka di ne ye a apolo dɔn ka di ne ye a zuku yɛrɛ ka di ne ye cɛw ni muso bɛ ɲɔgɔn minɛ dɔn minnu la dɔn ka di maa min ye karamɔgɔtɔ ye wuli ka dɔn kɛ dɔ ye cɛw bali k'a kana a ka zuku dɔn n'a ka sunguru ye ye cɛw bali k'a kana na dɔn kɛ ani musow kana na fɔ o kelen na kana dɔn kɛ mais min yɛrɛ ye karamɔgɔ ye bɛ kan ka dɔn kɛ mais qu'est-ce que tu veux dire à ton élève mon élève tu peux danser il y a rien dedans le prophète même wallahi il y a d'autres même qui même dans la mosquée du prophète il y a eu une danse dans la mosquée du prophète il y a d'autres même qui osent dire ça sans avoir la crainte de Dieu subhanallah la mosquée Masjidun Nabawi nous de kodo confond tradition d'obé ani don c'est-à-dire ni adamaden yɛrɛ kɛla k'a fɔ k'i tɛ se ka diina yɛrɛ ko wolowala ka bɔ ɲɔgɔn na diina yɛrɛ kuma kana hali kana kuma quand tu veux défendre le mensonge il faut pas défendre le mensonge en s'attaquant même à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam kabini ala ye anda anw ma kɔrɔbayaba kɛ dɛ parce que ni anw bɛ kuma anw ye denw de ye c'est vrai nous sommes des enfants mais o fana den tɛ anw fana ye dɛ den de mana tɛmɛna san 30 ni kɔ kan o ye denmisɛn de ye cɔ mais a fana ye ko caman dɔn dɛ
et si c'est dem san sam wan ko lu yarabe mino la sambi woroto do donc ala kara sallallahu alayhi wa sallam na ma kanyana maya kalam mafle ni abe anyana maya obe fanyi Abubakar longelesi min kapsa chamin kapsa ala kara ka manton sallallahu alayhi wa sallam ala kara ka manton be Abubakar kapsa ni be nema Abubakar ka tariku ye longelesi ko Abubakar willa ka donge Abubakar willa ka donge Siddiqu ka donge ala ye chamin tando Qur'ana kono meni Abubakar man ni ko suke wallahi anyere misaliyata nebe kanga tama me fait comme son dernier j'ai cherché une femme pour mon fils, une femme qui a la crainte de Dieu, comme Omar ibn al-Khattab a donné une femme pieuse à son fils. En marchant, je vois, ou bien je cherche un mec pour ma fille. Je vois un monsieur, il est en train de danser avec un gars dongue. Automatiquement, je me dis que mais lui, il n'est pas sérieux. Hakil la moune benana et dongela ne ndendin dongela dindema. Parce que Thomas seri nyuma te mira to ila. Ibesna ni ne ndendi nima. Est-ce que nintena ne denge donata yoro? Est-ce que nintena ne de ne buru ne mamadon ke dongela yo? E karamo benna kana valeur ni fanga di doma yere be wuli ka donge. Ni ne koni ye karamo denye karamo min fe ni ne kalanfa koni ye donge. Nyakoro nkalanfa kelo te sene balla doma. Parce que samedi koni nete na folanga boîte de nuit là, je vais danser, je vais aller me distraire. J'ai vu mon guide même qui est en train de danser. Il est en train de danser, il est là, il soulève la main droite, la main gauche, il est là, il s'est remis très bien. Un vrai boucantier. Mais si les guides sont devenus maintenant comme les autres dans leur lieu de culte, on dit ama fola to mango luka ala batoro lo to fo la dongo ni an yera fana yele manaka ke dongela ka fara oluka ha an tese to wa kizela de an slama ko to ambalma to dina ngora to ngo lieu dongela de oluba damna soma be kanga donge muso be munumunu na chaw be munumunu na olu stress fo to bolo ko ya fene donne be kala dron donne be kala sebe korodon. Et si nous les musulmans aussi, si nous maintenant dans les lieux de culte, si nous transformons les mosquées aujourd'hui comme les lieux de danse, ou nous transformons les lieux de prêche maintenant comme les lieux de danse, est-ce que nous maintenant on peut indexer les autres maintenant que leur lieu de prêche maintenant c'est les lieux de... On ne peut plus. Parce que d'abord le guide même est là. On te montre sa vidéo. Toi tu nous parles de quoi? C'est pas ton imam qui est en train de danser devant tout le monde ici. Mais quelqu'un te dit ça mais tu es bloqué. L'imam qui te met sur le droit chemin là, mais c'est ton imam qui est en train de danser. Mais si il ne t'a pas parlé d'Abou Bakar, il ne te parle pas de Osman, ni de Omar, ni de Talha, ni de Zubayr, ni de Sa'd bin Abi Waqqas, ni de Abu Ubaida Amr bin Jarrah, ni de Abdurrahman bin Auf, ni de Saïd bin Zayd. S'il ne te parle pas de cela, alhamdoulilah, nous sommes soulagés. S'il te parlait des disciples du prophète, ah là, on allait dire vraiment, on peut douter. Mais s'il te parle d'un imam d'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons une réponse. Si quelqu'un te dit, dis à cette personne que oui, le prophète avait déjà parlé de ça. Il dit, kamewati minani, comme mado nato, du'atun, kira koko wajibili kala do, ama foko kafiru do, ama foko chrétien do, ama foko yaoudia do. Akoko du'atun ko woleli kala do akam manton de ma ani woleli kala to bela kafoni dina bora to me abedam na unema ala abwabi jahannama nunu te yoro sikiyama no fo jahannama dabolola ni yo ka woleli jabi doro ino bebe churu jahannama kono. Mais pourquoi le prophète a indexé les da'it du'atun? C'est des prédicateurs, c'est des prêcheurs. Ala karaba donc a foko wajibili kala nunu chaman kato wajibili kala o kan na folo ni o kono baraw no ni diano ani saramaya ni mamunu boko wajibili bekato kabe adama do ne mabi komi jama bo bolo mo bo ko fola a ko be permila oluye ka ke dinala ala karako ko ni yo ka woleli jabi si ka fo itala be do jahannama kono ka fara oka un imam. La danse n'est pas donté ala kara sallallahu alaihi wasallam man kutuye aka sahaba man kutute don ma haram yaslamaya la
domini sariya ya Allah daga nya anakenya anake wati anake yoro alhamdulillah mais ebe misir là tu es en train de prêcher ele bi wuli doron ka ayuba damna e bi wuli doron ka akusukusu damna ene akusukusu damna chokoroba do be luka ancien temps do be ha luka kokoro do be no lu mirila luka artiste menuma oka nomade watula oka malo beni kuma foto min jula kana oka jamana cha watula almame ken me ka donke chokoroba do be misirila o sambi uron vlalete no lu mirila oka sambi samano oka samugoma o lu tumo ka folo afro kunzi ko kun wati minaka woto sere gbenengala la afia do wati me bo akilla jigala chokoroba be wuli ka donke ka fare kane. Donc c'est pour vous dire que anye tolonda blanca dina la dina ni to tolonga dina e Allah taala ko ma sangolo ni ndugolo dan tolonga ma ni tolontun kadi alaye atume tolonda mi fanga kabu. Donc ama Allah taala dalika famille ko madi ambe ma alamu kala dina ni ame Allah taala dali aw nyana ka fo an kanime ka minke malgré minu yɛrɛ tunya b'o bolo olu yɛrɛ sikani mɛ fɔlɔ est-ce que min bɛ kɛla anw bolo malgré an tuguni mɛ kira ta kɛcogo ɲuman kan est-ce que an bɛ se arijinɛ sɔrɔla ni sababuya la donc minu yɛrɛ ta kɛla o cogo la kuma tɛ olu ma donc il faut se réveiller il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille aujourd'hui nous sommes dans un monde aujourd'hui qui nous blague. Ce monde-là nous blague. Ce monde-là, chaque jour, kokura lebeye ambolo wati be. Mais anya donc a fo hakili mini alaya di ama. Ni si la dominu kuna. A donc a fo isi wati o kakanga tuyi kuna bi wuli wati jate. A donc a fo yedo kede. Donc segini wati c'est là. Masa Allah taala ka julmu yafa kabo aka bunda dala kan me sangani wati be adama dem foy dafaninte beye ko doke lameni no be bado bete menaka mama yawla do yara tume olu tundemna ni samedi bana dola ka bandron olu fe sawale damnana parce que alala olu keton minkela afanga kabo alhamdulillah rabbil alamin chacun vient passer que ça soit négatif comme positif. Regarde tes anciennes images, tes anciennes photos. Au moment quand tu portais les jeans déchirés là. Même les femmes portaient les jeans déchirés. Mais aujourd'hui, si tu te vois en hijab, dis-toi alhamdulillah. Avec la miséricorde de Dieu qui t'a tiré des ténèbres, Allah t'a donné cette lumière. Dis-toi alhamdulillah. Et ni ma chamanye ni bara udam na nyonfe. Saya yo olu soroni Allah sosoka. Mais Allah ye shidandi emo. Aujourd'hui, elle est qui ira rattraper. Iki ira lasi alama ni eyi kabi mafle ki kawati temenu mafle al ni mama fie ba donc a faut différence belebele et 5 ans passés regarde tes photos et tu regardes aujourd'hui tes images de l'année surpassée et tes images de maintenant. Il y a une très grande différence, il y a une très grande différence. Donc alhamdulillah ni be Allah taala ka hina de a hina ni lale masami ki sama kaboni dibila ki sama kaboni filila ki sama kaboni ala sosola kaba fana ka yafa ima ala taala ka funu sere yakabo albi ala taala bi fe albi akeni me fana ka tama la noya iye il t'a encore donné la santé, il t'a encore donné la force. Avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala te demande, il t'invite, il faut toujours te repentir, il faut toujours te repentir, il faut toujours te repentir. C'est vrai, quel que soit le degré de tes péchés, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, j'ai forniqué, j'ai fait du mal, j'ai fait ceci, j'ai tué, j'ai fait ceci, mais la miséricorde de Dieu est immense. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, mais la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala est plus immense. Et le cas du monde kana bonya madame, Allah ta'ala ka julmu yafa ka bonini be. Il dit Allah ta'ala ma. C'est kana Allah ta'ala ma. Et kana i julmu mafle ka décourager. Est-ce que Allah keto yafa la nema wa? Il est là c'est yi ka tubi la kura ya. Yi ka tubi la seniya. Yeto ala bonani kono. Wati do la limanya be yele. Wati do la limanya be jigi. Mais ni ne adamadiya yɛrɛ ka tabi'a ye, adamadiya yɛrɛ ka nature de ye ten. Waati n'i ka limaniya batterie bɛ fɛ ka décharger, e bɛ teriya k'i ka limaniya batterie don courant na k'a charger.
n'a be décharger là souvent il a be décharger plat fa yɛrɛ i ka limaniya yɛrɛ bɛ faga i dusukun na de bɛ teriya n'i ka charger de fo b'a la i ye charger ɲɛnama don i ni teriya bolo ma charger ye mun ye i ye kuranna bila a la charger ye mun ye i ye ala kofɔ la caya charger ye mun ye i ye zikuru la caya subhanallah 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 astagfirullah astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ya wadud ya dhal arsh al-madid ya fa'alun lima yurid Allah ta'ala wala idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ni mama yimma nyinga ni Allah ta'ala la Muhammadu ni ala kasuru nka suru bela me bemena me beka duo mena ani Allah ta'ala wala an kana jigilati an kana jigila misenya minu lajara binime ni denko wiye ni Allah ta'ala sona masami la wasake Ibrahim ni Zakariya aka cidem belebele flame Allah ta'ala dalika la wasake au be alamu kala mamunu lajara binime ni jangaro ye bi kuna jangaro le kenime ka chama toro mo chama maybe o yere do ko yere mako kuna fe ajina bana o kenime ka mo toro do yere tabe bi o lu taw yere fanga ka bo na be fama ko waswasu ye munye hakili la bana do le bale la al na ye seldi ka fa si ko le kana seldita na ye kodo ke abe ka kono ka fo ka make donc ale be ni waswasu le bonda kono mais Allah ta'ala dali shaytana ka la nyini ni shaytana ka bara le nbe ka Allah ta'ala diya ka dusukun kelingine na besenya ka bo waswasu ma ala mo kala ame Allah ta'ala wole adugurin tawla ame Allah ta'ala wole foni sere mansa seti mansa ba mansa seti mansa korotani ala ami wole chama yen na folo soro haramusla kan wati temenula ala ami wole lamenina chama tunye baraw ke folo bara munu mandile Allah ta'ala o yen na folo soro la o réaliser la ala elebe nunu don katme o yere kunka ala mi daliye ya fama ala mo kala ala nunu dusuku islamin taka arjina doma ni ele Allah ta'ala be yafa oma ala kanda be ede Allah ta'ala bolo on tay do wude e Allah ta'ala dusukume e Allah ta'ala min bolo wala komi ala kara ya fanye tomi ala ami dalika dugu husen mauna ya muqallib alqulub dusukun yala mamasa thabbit qulubana ala dinik ala mi walaye dusukun sabati ka dinani talikuni akeko mana ala mi dali e ka dugurin tola ala ibbato logon ma yere be ika jon chamana sebe ko kenime ka do bali note hiji nafolo be do kun asebo ye ala tuma do sebe ko kenime ko bali ala lamaden chama me o fawno baw segeni be barate soro law bolo kada ka sebe to bolo ala tubabula sebe ko abile ala taala de bolo an dusukun tubabu dusukun sebe taw ani sebe tu dusukun bebele ala taala de bolo ala sebe barakama amuna fama sebe mi sabati di o mo kanyina mala ka sebe barakama di o ma ala mo kala nu ma toroya na ka la jarabilla Italy ka sebe barakama di akelingile nam be ma ala mo kala alla jarabili be mi fana ka Espagne Allemagne France Italie Suède Danemark Norvège Canada États-Unis Arabie Saoudite partout dans le monde entier badem Angola Gabon Mozambique badem mais sebe ko toroyala sigi sebe ko toroyala mais Allah ta'ala dali ka bela ka fonita sonoya ala mo kala ama Allah ta'ala dali anjulumu ka bela ka foni dosi ka boy ala mo kala ka anke ko min denkurani soroni kura Allah ta'ala bolo ala mo kala hiji ka annafolo di islamadem bema ala mo kala awakali alimania ka di bema ala mo kala anka furu ka sabatini bendo anka furu la ala mo kala ka anka furu sabati ala mo kala ka muso dususuma ala mo kala ko ke fabadenyo ka furu kono ala mo kala ko ke furu la bato muso mawi ala mo kala ka chawsna ala ta'ala nya ala mo kala ko ka demayo tabaye ala mo kala ka ala ta'ala hina luti kelengele nani mbela ala mo kala fonko nyoya mi me furu ni nyonche ka ala ta'ala dien ka ben sabati do ambe ka furu la ala mo kala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.